Go! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo upese pese atu mafai matala. No mutamo fiele mafaya upuna fa matala. Uanume tasi fo ioe ile pacifica. La Samoa, la Samoa. Mafai Fa'amalo si tu maupea O te alofa iate o e la Samoa. La Samoa, la Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eseatu, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tu tau gavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame ia matou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausang. E paulava le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o langa se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ai ngamon, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 6 Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. O te whiwhia whaatalofa mau wholo whatu le mai moa sio tātou watu nuu le dei fo i taimi o le afi afi. Ina ua se fulu ma le whami nu te ua te ainei le itu lai tolu le tautua wha wau a lau Blue TV ma le polo kalame o le Tautai A'e. Whaiva o le tātou watu nuu Tautai A'e ma le manuia, Tautai A'e ma le fia, Tautai A'e ma le manu malo. A ole ori fo i le atua. I le nei a songa fua aso wha o le masino me. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ia, o le wha ta lofa ma le wha malo, o le wha tu lima ma la wha fei loai. Ia, i le nei vaenga o le afiafi, ia po le awa uli foi. A wai ma whaono wha bea tu o le wha tu awa uli. Ia, ua whaiva e sero pepe la tau wha fonga ma le sila le nei taimi wa tau tu whesiri, ai sea.
ua vave a matai le porokalame a asiata i lenei vaega o le aso e tele na amata le taolefā tatou niusila ia e le afaiga ua umisia oukou a umisia gei oukou i ke kuke vaai e tuu uma mea uma le fale a ua usau ke magao e io i tau te eva mo tatou fiafia gata i lea ona e iai au faatalanoaga sa tuu e fai le aso faraile na tenei peitai ia ua iai na inisi o tuatuagia faaleaiga ma fuafuaga oso faafuasei ua mafua ai ona le mafai ona faia ma faataunuuina ae ona i latou nei o i latou ona i pou tutoa o le tatou auaunaga le Blue TV o tatou sponsors ia mese foi o nisi o tatou company lagolagosua me la lea ia ua u kalosaga ai ina ia tatou sa mariaga lelei laafai lausala lau vavesau le asogofua e vavefai tatou porokalame i se itu la muamua mai ia ina ia tatou tele le tatou airtime e faʻasoa ma talatalanoa e tusa ai o faalau iloa i o tou silafia auā le mele i okou ga o le porokiki kafio la e kafefi si fai makakou ese mai mele o le kikiki polo ae o mai kakou e kakou vaai po anisi mea mananaia o le soifuaga ma le olaga o loo siʻosiʻo mia ai o e maʻu ia o le faatalofa o tou sa ma o tou faigā e lē toe aʻu fagaina i saʻu faamatalaga ona ua lata le taimi e fai ai tatou faatalanoaga o te lo foi le ua maua le tatou sotaʻiga ma Samoa na o faapea lea ia mai ia le suafa manumālo iesu keriso ua lava lea e fai mo tatou ala i mālo e au mai e tu e o ngā totonu i lo tatou vā e vā i lo tatou mafutaga i lenei vaega o le afiafi ia a o tau amata ma tau faasolo i le amataga o le tatou porokalame ia o le tau auauna mazani o le tama mai le motu tele i salafai ia o le ua ua ufiafia o te sau e fai le tatou porokalame ma amata sia tatou faasoa ia feoi o le tala lelei o te lē alo le atata o le laau le agai pele outou ia asiata ia e faapea ia tauia na mai le suafa o iesu o te faatalofa atu ai e uma tatou faatalanoaga ona e o i le taimi ia ona outou e foʻi mai foʻi lea fai tatou ori i lenei vaega o le afiafi ae o le tatou faatalanoaga muamua o lea ua toʻai taunuʻuluga o le tatou somo ia le tamaʻitaʻi polesili o le tatou cash app mai le tatou company malosi le digicel le ua iluga o le porokalame fauna flora o se tausala la lelei ale mea malia i leʻi faia le faamālō ma le faafeloaʻi ia flora ae vaai le vili mai a leʻi akaua gaua u faatole ua vave amata le porokalame ae fai mai sa pea faakali mai le faakaragoaga o vako e lē ai ga le pauale o le kai mea misi lo foʻi koe fio koe kuli ia flora fataatoe avanoa foi lesi masina ui o lea faatalofa atu ia o le tuafine o le tausala foʻi o le tatou tautua ma le aunaga ia e maisi o le tatou itu o le digicel lolo vaia le tatou cash app ia le aunaga faigofia malo le soifua manuia lenei vaega o le auli Maro lava le soifua se ata se ua taliga i fialogo o le faafogafoga atu foʻi ma le maimo atu foʻi lenei tula o le afiafi po lenei foʻi auauli o saʻo e lau tala o avanoa nei e o avanoa faaau o lava ona e seasea maua ni avanoa e faafesoaʻi ai ma talatalanoa foʻi e uiga foʻi i le matou foʻi auaunaga ia o te faatalofa atu ai foʻi sia auō pele o le iā taua ona nae le o faapea leʻi taunuu ane e se le matagofia pea alua saufafaʻi mai o lua tataolua i le tatou porokalame e manaia foʻi le faafogafoga ona ia manatu faatalofa foi le paia ma le mamalo le tatou atunuu o lo faapea ona aumau ai atunuu mamao ae me se foʻi i nei foʻi ia ua pei o le tatou laupepapo o le tatou foʻi Tautai A'e program e sele ma le numero tasi foi le toʻatele o tagata foi o loo pe tuli mataʻi lava tatou porokalame i o le ala foi le ua o faatauaina i lenei avanua po o le a lava foi faalavelave ma le a le taimi tuuina mai a le tau porokalame ia o te foi o te faavanoaina ma o tau mafai lava ia o auai le tatou porokalame malo faafetai te o le tuafine ia faafetai foʻi ua faafogausi Samoa o lei ataua no meli atu ia na lela o vatu o e manatua o leu te vavea le fai porokalame mo na nei ona na tele le tatia i o ia o ngal vaso le te nei ona o ai fa mai o la taimi o vatu ia o lela o le tolu fa mai pau ar whakarangoanga kau whakari so ula kuenga ar whakarangoanga ma flora o whatu ia aila i o lau whee
mai na te tuai ma wala fo ya wa ka fa yang ka nga polo uyo lea ya ole a lea faina mo le si taimi ya ono le te lo nei tatu fa tala noanga ya ole a maua mai e godfather ai o mai le o nanga lau te le nei taimi ai tate le yo nai vaenga fo ya wale lau sira fia o mai ya le tatu o nanga de Giselle li Samoa Mafta ya siata ya olo o solonga le lava tulanga uma i le o nanga e me se fo i se o mato fo ia tunu Wai pe ona sila fia i o nei e tau wha malu lava ti munga mai e le o ilonga ana se suru le matala ai wa matana wa ia le wha pisi o matau i wha ataunga e me se fo i tapenanga o le asau tinale pe loma mai le weekend nei le asau tina ai olo so longa le lava ia tulanga umai le tutono o kompania e me se fo i ia i tua i au nanga lo whanga ina le malu le tinu ia tono le wo ave foi nei tula e male nei foi taimi e fai lo atu ai foi inisio ma to foi fa lawi lo fa pe ona manu ia ai foi inisio nei ia me se foi vai nga o la foi no mai se len ke le lava ua e amata mea mai le sautina o te mananto le ata o lo ia ta amatai o ani fa ata penanga le tato au nanga ia mai se fo yo le fa fa ngofia mo le tato cash app o lea lo fa nga solo pe wale nei masino me male anga tu yo tato waso fa pitotina aftai asiatsa mo le silo fia le malo tinu o le vai aso na luo le nei walu o le lona lua i foi la vai aso talu na fa tino le Mother's Day promotion le ala e ma tau tinga lulu e fa pa anga ma le click x e o tulanga le promotion lea e lafo ina mai le se leni e whaonga ina le click x e whaonga ina la le mai cash e receive le se leni e lima se lau tālanga i luna o na anu maua le avanoa e alu tono le se o le se ila le to se fulu e manu malo ai i le se lau lima se fulu voucher o le meka inga po meals foi o le McDonald's pe ona sila fiatia asia te sia mo ni avanoa matau e o anga ai o le McDonald's e pe e la fo mai le tu pe tala a fati no i si vai nga ai se mektan ale ala wo mau le vano a la fo mai se le ni me tinu ma fa nga ina le click x e receiving nei le lima se lau tala i lau mai cash ona mau le yo le vano a fa pe ala fa tolu fa na la fo mai se le io le fa fo ina wa vano e alu e tona se e man malo e tato se lau lima se fulu voucher ia ai le o tulanga fo i le tato fa lo biloa e fa vai aso le fatino ai le la walu vai aso lo na lua toe lua la tato vai aso o lo te toe i le tato Mother's Day promotion la vai ma lo fa vitai so far le vai aso lo na lua le walu nei e a mai le se sangia tu le tunu ai mai se foi mai tato fa tala noanga foi na tu na ia tu e a le auto va ale tu nu fa nga ino le tato tu le nei o le my cash app fa mole mo le sila fia se o se tu langa foi na lo wana na tai e tato te ma futa ma tato fai foi nei fai nga pa anga fa nga tato le tato lau pepo ina ia mafai e ona fa ona o mai tau ina o fa tupu la ia la vale malo le tinu o fa nga ina le nei au nanga le my cash ai me se foi lai inu ia tunu mamau ai me se foi ni sila Australia ma America ile fa faingo fie nei lafo sa o mai ina receiving nei la tau a inga po ai lava ro nei Samoa po fea lava le nu olo ia e fa faingo fie ona pule ia pe tala po le ale taimi o fea foi anga i tala i walo fo wa tele ata tau a fale o loa po pisini si mo fai pa anga ina ia fa faingo fie le tala ina po le tau wino se le ni le e la foi na mai fafo ma lo fa dai Flora o le si vahenga ia tatu sa mo wa ka ke mana malenga i ko inga malo matua me se fo tatu o le me foi le o le manga o fai ai ka popole le kele o le fesili you know the security questions that you know beyond and about I me fa peng ei e fa pe mai ai se fa na tala mai o le a se fa ngo fie e ma fa ai ona fa tu langa le vahenga le ia na la toala ia tala mai o yo details ma me fa pena mana ia whawhetai e sere tā ua o le vaenga pe wanga i meire whisi o noi pe o risi mele le tau mia i le tari tonu wina ma le whaunga ina fo le au nanga ina ne i whapeu tele ia inga matu ulanga i mana o mia ai ono le tātou
lava ia le mai cash e whaingo fie lava pau lava le tūlanga e tawana iai sau tiki sau SIM card iai sau ID sau valid photo ID a le iai se mea o iai le teimile na te su mai e whaola lau mai cash e mawhai ona a pu e lau wata wha mau tūlanga e pe o lau wasa whanau o le nuu ia ma tūlanga umana o le awhisilingi ai oi fatua le lope ele ato se 5 minute pe tolu foi minute tu o le tangata e se iris tala le mai cash faingo fie ia ona ele tau ia inga te tele pau lava le identification e pe amana o mia e me se le valid photo ID ale ai se access e le temine ia ale ma fai ona pu ele ata ma faatino lana mai cash e no lava ma se tongo se le ni pe po wa fo inisi ia inga e ona tu ina mai ma lo fa vitai tulanga le receiving a por sender twing o le tupe ma tulanga fa bena o ka ko fu isa mo e manga o ai kama vave fu ngale e fa mole flo le tu ai nga vave male malu puipuia o le se ni na ua fai atu nei atu no i fafo I receive ta to ma piki na isa mo fa mole Paftai asiata ore vave ia ulava ia fateta inga lava ona lo fanga ina lava wai pe o tatu sa mo se longa tango ia ma va ia ma fa longo ia pe o tatu ton ai o wa ia ona lo fa nga me ma to inga me se fo yo nai wo ia tu no ma me se lava ni sila ma Australia ore teimi fa fateta inga lava click X ore teimi lava le te lo tala no ia lo fai mai ia le na sen na tu de to se len a fa pela lo sen ma se len e te lo tala no lo fiki mai within probably 10 seconds or 20 seconds se ivanga na wa ia se fale tonu po ia fo ina nai va enga ia me se la ia le MoneyGram ma le Western Union e ina security questions na ile center ona full fato a fulu mai la ia pa o le vave ia ele se mele pe mau e fata tali se ensa fair ma fair agents ona saura ia tu ia le ki o le fo ina le mai cash app lea o le teimi e receive e fiki aku le taxi i lau telefoni ma e fiki fo ile se leni i tu tonu o lau ate tu pepo o lau mai cash app lea lo fati no ina o le fafingo na ma le vave fa tai basic lava o le fasili mai o le fai mo tilo lunga ta fancy e moli mawina fo ile ta fa tala no ngari to tele le fasili mai nisi ma to America e faina ma to fa ona ngai na tu le vale o nanga le ya ele le fasili atu lau sunga to mai ta isinia ta ole le ya siata wa foi or mai cash o nei lava ia sa mo se lunga e ola le digital SIM card ai o ta to ia la lampapa aule i atunu umala wala laulang e mawhai ona whaonga ina ia mato IMT partners na ia e pe o le MoneyGram, o le Western Union, o le Rocket Remit, o le RIA, o le Remitly, e me se foi la le Click X le pe o whaatino ina le mato promotion. O le whaonga mai Australia, o vaenga umana e mawhai ona said mai ai, o le vaenga na e tau na whaapupula te le mbala tunu, wai mana tua awha pe te sui fola a send mai le selen, e ei options na e avati au to pe cash out, pe cash pe alu tono le bank account ai o yaila ma le mobile wallet o le mobile wallet na le na e alu ana yai le sending o seleni e te taula ona enter ma le numero mai cash nei Samoa ona fato ama faila e ona na through mai le seleni le send mai ma lo fa tai o le woso mai lo ma fa nei taimi ona o le tulanga o le fa technology ma le vave a sena ngile kupe faka ikai bo sena ngile tupe le wa fa nga tu ile tato unanga my cash ai kupu se vaenga fo ile wale lo la ka telefoni wa ia me tu fa pena po le le lo a telefoni a nge wa le lo ai ma le siki ma me fa pena po la se informations ia po sa mo fo ila wale lo mer telefoni ma le tulang mai so fa mani nonga ole ale backup plan ole ale next step em faina fa ya ule as a sender also fo ile tangata le receiving ale tu pepe tu pustu langa fa bene wo over nga le kala ku pepe la ku fo esen ai uma ele lo ai mar ku pepe wa ngalo le telefoni por device le sa fa nga fa mo ia whaftai siata ia lava ia vaenga me whai ona whiso soani ai. O le vaenga mua e ma whai ona longo ia le center. E remove atu pe te whafo i atu se len. Ai a wha pe say for example wa lafo mai ana nafi.
ai whatoa le iloa le e te tono lau se lau telefoni ai pe te ua le iloa nei a lau already through mai le se leni e le ima se mea te popole ai pau lava le tūlanga susu mai le mātou ofisa i mātou la lau lo iai e whai lau sim replacement pe to e replace atu lau numera pau la tūlanga o sa ile o se telefoni e tuu iai lau numera folia on le numero lava le ona lo wasui le sim card e watu le numero o la fo ia itu tonu lo se leni au e te popori e le mafai ona ave e se ale se leni ona o lo receive i lau nampa o le na restala sa o e lo suafa ma fa mau maunga umala le fai a fa pete o ia se si wana mau ina lau sim card ai lo ala le ia le se leni tonu ia e le mafai ona withdraw without information le la fesiringia i peta pa fo le IT o le tangata le wasa we tala se le e maua tonu ala ina ele o ia sa o ala le ia le telefoni le ona reportia atu le ia o e fa pe o lo wa maua le a lau sim card po lau telefoni o lo wasa le tangata le tama fai retrieve ono le o le sina fa soani e fai ona mata watua e le mafai ona release for se le ni pe a fai ele o ia fa mau monga ia pe ona restala Mato e mawhai whena te retrieve atu rau se reni malau numero te a whai sau sim replacement o le matango o fia na wau e reo pō mala e whawhitau i nei vai tau sau se tina tama matua po o ai fo i o leo sau e tala se reni tala uma mai le cash lua awhi tala e umai fo so le taxi ngalo le telefoni e toi apaka ku le telefoni wale ai wo fifu e su le taxi ai ere to e mau fo se leni ai ale lo lau numero po lau telefoni te kisau le ai lau tupe e to e mau wala lau se leni rea le ma se met to e popo le fu ma lo faftai tele lava ia tatou au nanga i Samoa ma tatou faralo no tatou taimi foi e foi na isa no lau fionga tama tai pule fa ilo mai ia tatou no fuanga e talai nai ia ma fa to ai foi po sesi se tangata fo mo miel so soani ai le stala fa mole Aftai asiata ia per si la fia la val balu la tinu o tata o fale o le main store i le plaza i le plaza ile i taulanga e me se fo ila le malai va le to ai tau nu o ile malo la tinu ia nga ia nei lo e me se fo ia matou la ki osle pe le lumo le fama jo i sale mo o tu ali i le frankie le o tu ali i lo tupa ma le sila la le i funga le markets ai mole lisi la fare o loa o mai e mawhaiona tala ma te wese le ni pe anga e fia whaatau e sau sim card ia o lo mawhaiona make available i lunga le website ai me se foi wala au mai ale tasi lua tolu pe message mai fo i lunga le matau page po ofea se agent i le location le te iai ona whai loa atu le pe te fesili mai fo i mo flora ia e mawhai ona watu le unanga po le ala wale teimi po le ale aso e mawhai ona na matu whafse o te ia le whare o loa po fea la wale te alalai ina ia mawhai ona whawhaingo fie le whamala ngai o le tinu a wale le tala ina o se le ni nei vai tau o le pisi o le Mother State malo faftai ia Flora ona o le waitono le tatou official le sia ufa tala noanga pe o le ala le na leina to e fa ia ai manatu o tele vaenga tau ai ai se isi vaenga te sila fia e te tau mono me ona sila fia le tu u le vanole nei ai meso tatou wanga tu fa aso fia bla so fa totina o le vano fa Yeah, le faftai. fotu ia to fine Whaftai lava siata ia Paula wale tu lango le tu whamanatu lava le malu le tinu e me se fo i whanau ma tua ngane ma tambao lo anga ia tu ngaluenga whawai taimi. Whawhaingo fia ina leo le se lafo mai o lau se leni. Pe se fei fo i lau se leni o le whaonga ina leo le mai cash. Lafo mai vaenga whailoa atu. E me se fo i la le tata promotion leo whaalu o le Mother's Day. Ona e se ase fo i maua ni avanoa e maua ini nai voucher se le McDonald. A leo whawhaingo fia lau company vaenga nei. Ia e avea fo nei taimi e vea ia ue whai masui o le pule e me se pule nga mana whenga ruenga tiki sau. E mo molia tu lava le mo ngā rofo le Mother's Day. O nau te lua pauneu le aso, ne vai aso e mau atu, e se ua vanua le tātou porkalami. Mo molia tu lava ia mo ngā rofo le Mother's Day, ia mau ase Mother's Day fia, e me se fui ia tama whai e spoio nei tina e tasi, ale nei aso e wa pio tina e nau te whaatino ino ia porkalami umai te tono ainga, e me se fui ngā luenga. Ia, manuia tele lava weekend foi peanga te foi e me se Mother's Day manuia foi asiata e me se foi le ata ono tato matanga o fio tato pokala mo pele
malosi whaatino ino tatonga ruenga whawhatai fo i le pulenga le Blue Wave ona maua le avanoa le company nei whaasoa tu ai fo i tūlanga o le mātou fo i tū nei Samoa whawhatai. Malo whawhatai tele fauna flora o el tō whine. O le Digicel ma le tatou whinga paanga tasi lea company na amata mea mai lava 5 years ago. O le lava fai lava le tatou tautua ma le au unanga so whaatasi lono winga e tau mai. O lo yeini vaenga le lei o lo tatou ngā lue whaatasi e fisoswani ai a mese vosia mātou tautua. Ia awa fo ili tatou unanga i Samoa mai o le sia vaenga o te lo fo le tatou internet wai mata uma mai ele to tele. Ia awa fo ili nei por kalame. Whawtai tele lo sao te loe whaau pēna i tatou awanoa ia nei nisi fo i o vaiaso o lumanai. Ia whamanuia toi mala sao tina o afufuanga lava mo si o tatou watunu i Samoa uli masao i le alofa maleanga leo le tatou mataisili langi. Ai mo le lea fiafi ta whato wha mo le nei taimi alofa tele atu so i fua mo i manuia. Ei fua siata on vira fiafi. Ia, wa mai ar whaatara noanga marita mai ta i sinia o le tatou au nanga Digicel mai cash app. E taua e saonga le mu e sefe le lei e whai ngofie ke re kaukango i la wallet kausu e se mea i pa u se mea pa se mea mu se mea ia ai o lona whaataua ina o le vave foi mo le taimi mo mia ia o wane ngalo asia ne tatou lana o ta ua flora ia mo Samoa ia me se foi tatou whaongaina tatou maralonga a foi mai whawheloai ia se tasi fo i o malo fa alo ngia mo taimi runga program ia o sta mai ta isa mo fo ia wa fo le la tau tua mala unanga a tonu e nga mo oe ia me se matou nei ini usila ia o te ro ta ton maralong se fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau pao o a'ua lawyer Samoa i nei le mato officer o le WT Compensation Lawyers mato te fisoswani tangata o āwhaina mai ta avale whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia e le ofitu tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Mo le whaongaina SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, soap and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place.
Talofa lover and welcome. Faʻasoa, keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Toi whatalo whatu taliu mai o le proklame malolonga masani nevanga o le hafiafi. Ina ua toe luas fulbiruto jalo le tulafono. Ia, ua mai ale stato whatatanoanga e pēna o whaiatu o le utoe so o mai le stato whatatanoanga. Ia, o nei tato whatatanoanga sa loloma mo le aso wharaile na tenei. Peitai. Ia, ua le maua sea vanoa e whaiet tato proklame le ala ua whatanu ina le lefu I vanga o le hafiafi o te whiwhia whailo atu. O le ua ma whatasi ma le tua whawhine ia po le whatalainga ia taua mataina. Mai le tātou au nanga whawhautua moa o ngā amata. I se upu whasa moa e wha manino ai ma. Ia e au ngā mo o ele te whaafonga mai o lea e tau tā pena I le tūlanga early childhood whanga le learning sa o ngā amata. Ia ma o e le whaia o ngā mō whanau la iti o le akele alanga I vaenga o le aha whea. Te whiwhia wha whelai ma lor se fō manuia ia teino le mau. Ia I lau tō wha wasuafa le tō whine vātuona ia taua mataina ia ma lor se fō manuia whio mai runga le tātu mariu mai runga le tātu por kalame le nevanga o le whiawhi. So fō manuia asiata ia whātalo whātu fōi I le pa ia malmamalu o le tātou atu nuu ua mawhaiona maua mai le nei tula e faʻasoa ai foʻi ia le au nanga ia o loo ai foʻi le nei tu o le atunuu. Ia e mai lo waso wa le vana loma le tā vanoa le nei whaamalulu atu ono le telo nei taimi me whaalua ena tolo pō mai. Ia ono o le whetau I lava foʻi o le matou I tui nei ma tūlanga o le avanoa. Ia ai ameli nei aso ma le tāpenatu le marastei. Ia o loo manuia lava le whaasolongo le aso mane lau saunoanga asiata. Ia ai mai se foʻi o fuafuanga ia mga luenga sa whianga iai. Ia ai le ianga I mai mo le tāpau kalame. Ia ele nei aso. Ma lo whawhetai. Ia o lelo tango taulo o fioanga. Ia ai le ia belang o le tangata o le uro I taimi le nei. O le tangata mono na tupuanga o le tangata foʻi mono na whaasinomanga. Toi whaamapu e ai le whaafonga mai ale atunuu. Ia ai me se foʻi ona ia o fioanga I Samoa whaamole mole ia ona tā amata I lole I le tāwhatalanoa. Whaftai asiata ia o loo ingoa o taua mataina lavea o loanga. Ia o te sau mai ala whanga o Samatau, vai moso, moataa, ia sapapali. Ia o oi wangalo fo ia te au ia malauli le afio ango si matou ainga I lauli. Ia malo falo lava asiat. Wa laki ya lo ko manga ku ese mango ke ala ku makua le fia mai tarulo le ya tawa mai vai moso ya o to sir fia ta mar fale va tulo la to le une manu le ua ma to singa foi ya ile la fale nga furu ma le nga mali ya sama tau le la il la vea le tu tau fa longo tu sa o I sole ya o to o ai tua ia ile tu singa o le rumo nga lava wa foi le tu singa ya tu lo no foi ia fio me ya me se foi le to pentai ya tala le fale ma le ava no fo tu lo no to o le rumo sa pali oi ole o kenge ko o kara le lei sa la fai ma tani u fenga maleta suile nofo ma le dor te pau fasin ya papali foi mali o soli o le mali toa ia e teina le foi mango malwasi fanua ia me sio matou nu au le leile o loli ia wale fior sa fa pito alo le sao matua ia tali uru ia e teina le foi le ai pa io sa le valasi ia tu sa mau mai tuala malole on sa malole tautua tao o le a tonu le au nanga wa e au sulu mai e lungo le tatou por kalame se ia fa ai loa ia sa mo le nei tautua fa mo le taua. Whaftai asiata mo o wavanua. O le au nanga o loo iai le taimi nei. O loo unga lua o se au nanga whaafautua mo a unga a mata o ECE advisors I lona whaaperetania. O le au nanga le se tutongi ma e mawhai o na whaasafua I so o se tangata nuu beyo tangata nuu Maori. Ia ai whaapito au ngā whalava I tangata o Pasifika. O lea o nanga I le se tongi pe ona uta ua.
Ma e ofo fua ina lea I whanau e le vā o le tolu tausanga ma le whā tausanga. Le vā ai mamau le au nanga o loo mawhai ona mātou fesoasoani I a inga e leo mawhai ona lato maua le awa noa e whaaulu whale e whanau la iti mo a onga a mata. E le ngata I lea e mawhai ona mātou sa ilia le a onga e ofofua ina ia a wala whemalanga inga ia e le ngata I lea ia o mea ai e whanau pe ona iai le tele o whawhita auli inisio a inga e le mawhai ona e whawhinga tau na ave whanau ia o unga ona o I tū tau mea ai ia o au wala whisota inga ai o le sili ele nā o I tū la unga o whanau wale taimi nei ua e ia onga wana o le luas fulu I tū la a luas fulu I tū la asiata e nā o le tolu aso a unga e mawhai ona au sier whanau o le whamanuianga nā e le mawhai ona maua e tātou tangata e taimi nei ai I le tolus fulu I tū la unga e mawhai ona a wai e whanau I le vai aso atoa wa iai fo ia onga wa mawhai ona wa le leia mātou fisota inga wa onga nai whaingu fia ona au mai le tolus fulu I tū la e a o ina I whanau e mawhai ona mai le amata mata ina ma le whaaba ina o leo langa o ina whanau o inai a mata ona tapu e mai e lama ua au nanga mai I le tolo I le whātau sanga a le ngata I lea ia wa iai lava fo'i ia nofuanga ua whapitoa I lava le au nanga peio o tara o tahuhu papa toe toe ia mamangele mana ia le au nanga so ole ato e whamatala I nei se whawhesili o awa pēla o lai le o luti tomu whaina ia tau toe whamani no antili whamole mole o whapēla o lai le whale nei whanau ia e le o mawhaina maua se a o ngai o ia I masoso ma kawiro le vili atu ia mo mise fisoso dinga lono winga o le a o tō mai e mawhai ona avatu whanau nei e wha a o ngai kou porkalame pe tau te o e sueni a o ngai ave iai mwhaito e whanau tele whaftai asiata o le awala tonu lava le nā o le au nanga pe a whai ai fiso o tae mai se a inga I lawa fionga ia e mawhai ona fiso o tae atu ona tu watu leo le numera pe ona iai ia whamamanga iai ia ona mato fiso o tae leo I le a inga mawhai loa iai I tūlanga umo le au ngan ona mato sa ili lea o le a onga e tala whea unga malemana onga o mātua ai le I amata ina whanau ia o onga e mawhai ona matou piki ina pe matou te wheloa I foi male a inga I tutono le a onga e tangatanga ili si o manga le a onga pe fia iai pe le ai a le ai foi e mawhai ona toi sa ili se a onga ina ia whaamalia ina lava le loto le po le finangalo le mātua mana ia dele lea le tūlanga e nai whanau ia ele I mauani tūlanga o whaatari la tu po whakaringi pepangofu mau, po whakaringi work visa, ia po ia ele na male la ina wa o matau pulo tele o lai fale tonu pepa. Ia o lai umi lai no fo ine o lai sa ili ani a wala tau mawhai ai a o whangau ngi leo o mawanga I kamiki e ono mau se so ninga mo la tu. Whaftai asiata mal whawhesili. E fuafua lava le au nanga I le tūlanga o loo iai pepa I le immigration. A whaapea o I tutonu o le visa asiasi, e mawhai ona iai le au nanga I le tolu masina e mawhai ai ona a onga. Ai a mai alo le tolu masina e le o mawhai ona maua se isi la asanga o pepa o le immigration. Ia ona ngata mai ai leo le au nanga. Se I whaatalia I se I mautinoa mai pepa o le immigration. A o lalai mau, te mana o lalai mau wasif so ninga tau na whaatari ai sina manuia. Sa o lea fionga. Itai makau ki ari whainga ke ngore mau di iman tatou au nanga ma. O tūlanga lea te tau whawhela I mau wasif so ninga lela ua iai nei ai ngai le naman lai na whatau me Samoa. Ele I mau se ta vale. Ia e ono mo sina au nanga fo le tau ka piki ngai ka mai ki ma momoli. Ia mo le amatamatanga se tau mausali le leiro la tu fa vai New Zealand. Whaftai asiata. Pea na o whailoa ti le amatanga o le whalawiloa. E mawhai ona sa ili le e fuafua lava ngai le ainga. E mawhai ona sa ili le aonga o loo mawhai ona la tau
I le lato au nanga o loo iai le piki ina, ma le toi momoli ina o whanau. Yes. I le ai se tutoni. Yeah. E tūlanga fui la, e tau te sila fui la ina i a onga ma i le locations a, e lata i a ungi i mamau kili. Ia, sa leila fionga. Ia, awana i mamau, awa fo ina i ai se tūlanga whaale tonu i le taimi o tuwanga le a onga. Wa iai lava nisi a onga mana i nisi mātua e no fo lata i le a onga. Pe iai fo ina i nisi mātua o lo whaia lata uta avale. Ia, iai lava le au nanga e mawhai lava ona whaamalusia i le awai ele o taimi umai e mawale pensini o ta avale. Ai le lele au nanga lea. Le alu atu o ta avale lea onga ma moli atu pe piki mai foi ia le alu o le na ainga. Ma lo whaftai ia te whine tu lau tau wha, po lau whaftalinga taua. La le umi o le au nanga le a whea foi e mawai le au nanga le nei, walanga, po levan tatou whengaranga lea i community. Ia whaftai foi le awhia whina tatou wa ato e whelo iai wa mawali tāwano tala noi. O le kei ngofo marangi, au nganga maka ngofi e tele mo le atunu. O le umi na whatau tai ele tatou au nanga nei, a whea foi o na la lai nei a tatou e okilan. Whaftai asiata. O le whaisi umi o le au nanga, talu ai o whatu a tolu tau sanga o amatenga benga. Ia awa lewa tele le au nanga. Ma o nofuanga o lo o iai le au nanga o tara, papatoetoe, o tahuhu, ia mamangele. Ia, e tuzai ma le whaafesili. O nofuanga na e mawhai ona e tele ina mao, ia whapipi ia au nanga na lunga supermarketi, po o back and save, countdown, ia o wainga na e mawhai ai ona maua ia tamaiti o lai, mana o mia le fsosoani. E le ngata le na, e iai le mato wainga i le matu community, e iai le transitional housing, ia o le aleo o iai sa tala noa, o inai tele ina maua mai iai nei tamaiti, e le o mawhai ona maua le awa noa e awaia ia onga. Ia peyo inala lea e mafuli tele iai le au nanga. Ia ele ngata le na e tele fo ina o whaailoa i tutono e kalesia, e kalesia i le au nanga lava lea wai, iai le isi matua e whapea e le iloa la ukama ngangu. Iai, ai o te whaamalosia iai i le ngangana whawhaingofie o le lumana i o lo walo. Ngai lava e ka kaunga ele te iloa ngangu o le ku le mea iai le ngangu. Sa o le leila. E malisi vaenga o le tolu le whata usanga o lai ti ata maiti. O le kaunga alu o le mora ka o le ngangu kau ai. Tu ai tau ai ai a o le o develop mai ai i matula. Le isi vaenga asiato te fia whaailoa. Ele whaapea a mea a maua lo le a ungal whanau. O na ngata ile inga o le au nanga le ai. Lu whaalua le mai aso na maasiasi ia o ngā lava ia wa ia whanau ia wa restala i lalo le ma au nanga. A restala le whanau i lalo le ma au nanga. Ia e mawhai na ma whesoasoani le activity packs. Tauna na a mata i le nā taimi. Ia o le atoa onga. Ia pe ave fo ia langa snacks, yang lunch snacks. Ia o au nanga na mawhai ona whasosoani ina ia tapu e ai le ola o ina o whanau o light. Ina ia mawhai ona alu atu i tono le si o manga o le aonga. Lai wa makua i whelesi aku le walawa tā pena mo le o ina. Ma lo whaftai mana ia tele. O le whiwhianga loto, o lo iai tātou au nanga nei. Pini au nanga whaasa Maria. Ai whesosoangi ai i le lumanga i mangui o tātou whanau. O le whisili ai e tauha. O whao ngā le tātou watunu. So wha o lātou sila fia. Ma whao ngā le tātou au nanga le nei. Talu ona e pale mai tutonu o le au nanga. Ia, mo le whawhisili o lea lava. E iai lava. E iai lava te ia nau tāua. E iai lava ia nai a inga e iai le mawhauwhau. Se ima kuala o, se ima tuala tamau na avele lea onga. Ai o te luki iai lava. Ia, ave whanau ia onga, le benefiti ai ave whanau ia onga wa, ave whanau ia onga, taimi tonua nā e alua e su e ngā luenga, su e lai sene, o awa noa ngā e whai ngofi onga, whaatino isi ngā luenga, pea ave whanau ia onga. Ma lo whaftai, ole whataua, Carl, if we can have the flyer once again. Wau te loa lea ua fia contact o mātulu to tele. Ia, mai sau noanga whai ono le tātou taimi fo i māwa noa.
ia i taimi te tau ona vili atu ai ia nei tangata ia ma le tulaga foi le awa foi me mo mia ia e te tau ai ona vili atu ma fesota ia tu fa mole taua Whaftai asiata ia ole whamanatu masani lava ia e le sivaenga lewa pa uma ia te au asiata e whailoa. I le taimi ua matona ngai leo langa tuptupua alwhanau ngai le primary school wa 5 tausanga e whaaua i pia le maa au nanga. E mawhai ona mawhisosoani e sa ili fo ile a unga pe ona amata mai ai. Ia e mawhai ona mawhisosoani i ufua unga pe ona iai taimi nei mo le 5 tausanga. Mo i lantou umalava ua mawhai ona restala i lalo prokalamele. Ia e mawhai ona mawhisosoani e sa ili le a unga o ufua unga. Ia matulanga uma whapena mawhisosoani le whaatumuina o enrollment form anai mātua. There you go. Vili le numero le na watu ina tuilunga. Call us 021-198-7049. Olua Tasi iva valu fitu o faiva. Fesili mo taua mataina. Ya ile tautua male unanga. Faftai lo sao faftai. Sau nanga fai. Fa malo si awai matua. Ai mesio nai ainga. Tu esele ele manga ko vole akile isa ngoa ona ona auto e fa popo atu ele mana tu vole tatou e ko fasia ka ko ma fo fonga ele te mi tau te to fa pe e ya la avenge e lo ange si kenge sa mo le la o de ka fa mole o me ngama manga kuia le o ki ele me o au nanga nei manei sa maria ngale se it's a service ka ko fa nga inga so what be a fa ye lo o le fa nga le o nga taua ma ne o nga e ave ia fa na wesa ili fa mama avenga mo o ele pisi le kele le me ke pisi ia o ka se nga ruenga e fa ye nei to fa fine ya era foto le no fa uso no nga tatu to ma vai Whaftai asiata ia e le o tatou umalava o Samoa ia na ona whailoa tu lava awe te ma awe te yailo ma fau na ni te uai lo le vai o lo yai de yai o le awala tonu lava le na o le au nanga nei ina ia mafai ona sosoani a fai foi ele leile la ngana fa petania ia o lo yai o le awala na o fufu ai le au nanga ina ia mafai ona sosoani mo na tatou matua ia o ainga ia ai mai se foi o le tapu e ina o le ola o ina mo nai fanau ia amana o mia telele fa malama atili o le au nanga ia na watu tatou telefoni e mfai ona so tai mai ai ia mo fa tala no ina o le ta upu ia ai o nei lava ia pe amana o mia le sosoani mo le fa maro ma fa tele taua fa tele to va to le numero Carl if we can just cut where the phone number for and then we can show it for the audience. O le numero le olua tasi iva valu fitu o faiva. Olua tasi valu fitu o faiva. There you go. That's better. If we can have it at that on the screen for mole lava. Yeah, le na olua tasi iva valu fitu o faiva. O ngo mela nga se fero lo ke fongi o ke va vidi mai nga le rungo le on e te foi wa e o fo vidi mai lo le time nei le la na next 10 minutes ya vili lo ia taua ya me se fo le o nanga ya wale tatou wa soswani fa sa mario ke ka ua e o yo fa utuanga ma o nanga mo a nga amata ya o nga luenga fa sa maria soswani mo familia le tua familia le lo tu le tatou Mother's Day ya hope tatou te toi tara no fo ise tai me ruma ai bore dei va ngala fiafi ta fa tofa tatou malologa ya foi mai fa solo aka ku fa karangonga ni va ngala fiafi ya fa sai foi mo le tai mi tawa fa tai sai foi O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tatou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga
mo le ua valaau iai le atua. E ave se ai le atua tu vale ma le mautonu a inga whaanonoa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua iai mātua tātou tūmanga no ua malu ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tu la le fitu aso le vaiaso mātou te ngalulua e tusam fina ngalo mana onga o a inga a le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili ona sila mwhaitau malamalama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi masina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafai matala Lo matamo fiele mafai upuna fa matala Ua numera tasi fo I oe ile Pacifica La Samoa La Samoa Paamua mua le atua o ia o lo ufa'amai Ao mai ni puapuanga Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oela usamoa Ne mafai o nanamu O te alofa ia te oela usamoa La usamoa La usamoa Fa'amua le atua o ia o la ufa'awae Ao mai ni puapuanga Fa'amua si tu maupea You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Table watile ua 5 minute wate ai le tu la fa. Ya, o te mitonu ane amata saulta to te ya e mai aso te tasi. Ya e pe ono fayetu. Na vave tatou le tu la nei ona ole fa nga solo ino tatou fa tel teranoanga. Sa lo loma mai le aso forele na te atu nei. Fa talo fa la be fa pe ole wa to maua mai fa to aki mai la wa device po le TV po le la va ngole te fa ngaina.
ia ele tatou proclame le vanga le fiafi o le si tatou faatala noanga le so ai ke lo le ia o le vanga ngau ngau mai ka ko issues awa ko ke popoli e o maro papa nga o miso sa me papa ngi e le ngi ka ko ka mai pomura i nga o mo meo misos ma meo atomic bomb me ala ai o le si tatou faatala noanga o se tasi o tamali o e ia isi o nalo ia te lo foi e to do atu ma le fionga le lipule e ia na yo lalo o le tamaitai o le matua ta le nia lava te le mea lo fale tu o lo ta pena foi mo se ta me sanga da polo kof e tu nu i fafo ai o le fataua o le mata ala yo tatou tangata Samoa tatou te mautino ai masila fiai vaenga foi o a afianga e te whaingo fiena e malama i le tu ai ngā tangata i le tangata ma le tangata ave se le upule whao ngai tatou o nai tangata nai tamaiti e le anga urou ai o le whata ua o mana o fo i au mai te lele ano whale o le whata noanga fo i ma interviews o le nei aso o le malama inga ia e mangingo wa e malama whaingo fiena e iai le vaenga whapile upa Britania e ta unga fo i le lato o le medical sector e lau te whamatala i na ia fianga i pe a mawaini si o whanau ma nisi fo o tangata na soifua mai lava ma a unga whapea e tau o le autism te vivia wha wheloa i ma wha o wholo whatu i le sunga i a Andrew Belford mo le uro i taimi runga le tatou poklami o le Tautai A'e ia e eisi o nalo e iai conditions whapea ia i le tatou poklami le Tautai A'e ni vanga fiafi malo se fo manuia i lau sunga Andrew malo se fo manuia asiata ia talo fat foi maru mal pa ia le atunu o fa peon fa fonga mai ma mai ia le nei tu lai la leo ia malo se fo malo langi malo fa tai o te loai le faingo fie e le faingo fie ia ka ko sa moanga mai e tau mo fai tala noa ia unga ele faingo fa ko se mai wa langa ile o se umalava fa afsili ai o a unga pe oni na ia fianga e fa faingo fie ona tatou manga fanga fa mtalaina fa ai fa tai ile le tole loto mar manatu malama e te sumai e tau te faʻasoa ai ia i tulaga ma vaega faapeni conditions o lea mauaisi o alo a o se tamaitai foʻi na tele le taleni ma le atamai o loo ia teia e le gata foʻi lai lea o le mo ma le avanoa matou te mafutatoe ma le fioga le lipuresili o le tatou o unaga lenei o le Blue TV le fioga i le gafatasi ia fuimaono anae maten ia o te lola e ta o tolua le leia te lua fe malama i le lei fo ia unga o lea tu ainga afianga ona e fo ile an lo tamaitai o le fionga i le lipule ia fatalo fatu lo fionga le pursili anae famuna fa fuimono ia faftai sata ia mo fatalo foto le ia mamaro le mai moa fe lo vli tu le kolopelo mo meni fasa longa ia te o folo fatu fatalo fatu o te mnatu la tatou sa ole aunga o te ole tatou faʻasoa o te lofo i se taimi mua le se ata wo la ngā le mata upu pe le nei issue ia ole autism and I feel like it's the right time ele ngata vonga le wo unga te I you have the right words to convey it in the Samoan language ele mata fatasi foi mali usria Andrew so it'll be a really great moment to fully explain what autism is because you know 3 out of 5 families they have autistic children or there's some level of autism within that family so this is a great time for that okay faafetai lau fioga le gafatasi o le lava tunuga le upu lea autism ele lea le vatu let's talk and understanding ile vaenga lea o le faafesili la mo lo sunga wai o te loko te le atu lo si la fia wa ge ro ka ilo fo forma I pe tu sa male lo si la fia le o le ia lo halo aso every day te lo mafuta mala mai la o le a fianga ai o unga le a fianga le e fo ile le etino mai yanga al fanau fa mole a Andrew da matatu lo so
Whaftea si ata mo le wanoa. Ole ia o te iloe ese uma lava whaawinga ina e tangata o le autism. O aue ei ia la whanau tolu lo ilungo spectrum o autism spectrum. E le nas to tasi. Ai o le whaawinga na ia o le autism, it's like a scale. Ia po se vase fo ia le mai le whaateta inga le tasi i se lau. Ia pe tasi i se lau. Ona fuafua la ia. Po o feo lunga i le measurement le na, o lai nofo ai, ia le mafau po o le tuainga whaawinga ine i lo mafau, ia o lea vaenga ma lea vaenga o le olanga. So o le pei fu ai whapena fo ia lele, ia le tuainga whaawinga ine e lo mafau o lea mea ma lea mea. But o la uia whaawinga ina o le autism, it's not a disability, ele o se disability, but it's more of o le isi tu a inga communication. O le isi tu a inga communicate e te tala noa ai, o le isi tu a inga awala e te tala noa ai i tangata. Awai e iai tangata e ia taipe o le mele o le whaatei inga o le ngungu, e se fo le tuainga tala noa ai, ia pol tangata e tutuli, e se fo ile sign language tala noa ai. Autism is the same, similar for iale kind of e se tu a inga awala e tala noa ai mo communicate ai. O le lau e ta ua vaenga lea Andrew, ai fo se vaenga e whapopo mai e le fionga le ngafitasi mwhai lava ona e tatou faʻasoa whaalau e tele. O le wa e saunoa ina le ese o itu ainga awala e fiso o ta iai le whanau. O ala vaenga e peye ese mai ai ia whanau ia afia i le autism. Mai whanau e le afia i le autism. O a vaenga, o a vaenga e whaingofia ina e vaai atua o tūlanga i o leo le a o iai ma e te whaasoa mai ai whamonmole. Whaivena sosa ni mai anai? Whaftai mo lewa no, o le autism, e iai ia uinga po o, I would say, o winga o tamaiti fo ia lele pe e lai titi le socialize matangata, pe shy, ia polo palang pe te... Pitau matamuli. Pitau matamuli. Matamuli foi le ngana o souma pitau mamana i whanau e meia. Pe meia, pe e o isi pe e file mu musu e fai se tala. Ia o le si winga o le... Ia o le pupula. Ia o le si o le whaingata ia na engage pe team player. Like ele... Afa pe toʻatele pe pisa skanta toʻatele ia e pe e pupuni o talinga pe overwhelm. O pe e whapena o le siwinga o tamaiti, I mean, e tele, as I said, it's a scale, e measure for ese ngā o le tuainga mawhauwhau la ia i lea tamaititi, ma lea tamaititi o na ia manaonga. But o le tuainga mea for ia lele it's more of socializing my distance for ia mai tangata. O le whape ai tātou for ia lele. Ia ai o le mai e tala noa. E iai o le autism for ia isi tamaiti high function. Po tamaiti le tau e tātou, tamaiti ula vali. Ia o na sasara ia e tātou. Koe mai o le ula vali. But o le e alana high function le tamaititi, it's o le awala le na o le communicate mai ia oi i se mea o le mana o le tamaititi. E le whapea la o le sasa fo ia lele whapea tātou o iwa ula vale te le tamaititi. Ai paua o le natural. Ia o le natural. O lana fisota inga mai ati oi. Ia o lai tama whai e fisota i mai ati oi le natulanga. E iai fo i ia tamaiti fo ia i e te vaai atu e aggressive fo ia lele ia po tamaiti e pōle whala, pe pōnu fōa, pe pōlau. Ia on whapela i o tātou, ia ai o tamaiti e ulawa vale mai fo ia lele ese ia winga. Ai le lopo le vave atu ma le advance atu o lato mawhauwhau. Nei lo tātou.
Walanga ai le sauno mai ana o tau fafsili. Wo mafuta ile alo tamaita io ana te le na faima mai masau nei o tamaita ino ya fe. Wo mafuta fo matu malanga le na matu malanga i America o te fai atu Andrew. Ele aise ka piko ya kamai. O te fai atu le memory. E mana tua uma mea. Ai maka ngo fo I e ma moment o tangu fa tala no faith. Soli. O le matua ka mai si maki lafa. E pe o le o lave tala a asiata. O tamaiti lunga le spectrum. They are intelligent. Ia o le upu palangi na o te leilo te sosoani mai whaasa mo le upuna. E o tatou normal. Ia e pe e te iloa. E te iloa lea e horizontal ia lo mafau. E te iloa tama I mea o le whainga o le kuka. E te iloa lea po le alea fe au e tu se na o lo tacha lo mafau fo ia le ilea mea ma lea mea. A o le tamaiti e ilunga le spectrum. They go vertical. E tasi le mea pe tasi pe e luani mea e iai lato mafau. I go deeper for alele I lalo in terms of detail right down I le to the fine line. Pe I lau sau noanga le ne sau noa I a faith. Es pole ale tu ai ngato mai o lae e iai le mafau pe pole ale pe animation pe ta polo pole a pe fia I la au. Wo o mafuta I tamaiti e autism e fia I or sami. Yeah. E loa uma le tia o ingoa o le fia o le fewa ai me. But all from here ele fa pe o se pepa fa ia le fa tau se pepa. So it's like all geographic memory for ia le it goes all deep down to a fine line. Malo ya ele sala ese foi se manatuia ele sonoanga le songa ya Andrew. You know, I can only talk from experience. I lo ia I tu with my own daughter. Yeah, Monosilfia Faith when she was 14. Na vile mele le aunga. Pe mafai nga amaka le university. I have a university for me. She's too young. So Faith entered university with the sosoangi o le education in New Zealand at the age of 15. Wow. She is now 17. Koe lua kausanga le ko koe lang degree. Nice. Because o le kepe le songanga Andrew. O le fia I le kinkiki I le maka upu le like the ins and outs. And it, you know, just to add on for a lot of autism, it's the focus. Malako discipline for ngale I se mea lo fia yai. Now, just going back on the spectrum, ia mo sir feel ko kele o spectrum ke pe o le example nga vaku e Andrew. O le spectrum e ke pe se vase fonga le fua le se senga. Ele fa pe ko kuso mo le autism o komegi. There are kids that are mild and then there are kids that are very severe. And I think o le ngal ka ko poka la mengia fiafi. O ke fia o le kalongo I le finger Andrew. Yes. Le Daniela. But o ke mga whaangangi kalonga mangi lau. Because afa penga ke my mom and ngi ke mi you have a child, you know, that you think there's something off, get him or her checked. It's good to get a proper doctor's diagnose. Ile kulanga le komegi instead of, you know, wo fai maka ko masangi ka fasio ka meki male mokingo polale me e te sila fia na ema a lua sau no o lo te fai tau watu I ko mingi ale mamalu lau tele la tunu pofa YouTube and Facebook so le whafkai le tunu they are well aware really vai tatu mana ia fina ngalo mana you have to be extra patient and follow their cues to understand their ways of communications. They are known to be very intelligent. For real Asiata, we think they're crazy, but the way they look, but those kids are super smart. They're very smart. So whaftai le mamalo le tunu o le wala nga mana tua tātou le nā tura wha Samoa. O le tele o upu nei ma terminology te whaonganga whaasoi fua maraloi na wha Britannia. If we can have the other
the number 3 graphics from one. Avai atitiro nei e fai ngofia fa per Jania na fa malama vai. Sa ole. Au ka ko Samoa. E ka mo wata do me fu ilele nganga vai ya kuaru lor kala tulo so kala fais kamiki. E fa le kongul ma fo fau kala fais kinkiki. Pe o ngangana nei ya tatou ya so fai so. A lela la ka nga filongia uma kwa mangumi fa akasi kwai. Matangata e yai mana o nga sa o fa pitua. Afia ngor ma fo fau. Ai mai se la o nai fa na uie le ia conditions fa pende o se walo le o te lo le la uma mai lunga ta ole alo walanga ole metuale le ole kof le uma tatu tana noi ole fisiri le mai lunga to tele nisi la ole autism o se afianga po se conditions e soifua mai male tamaititi ina fatu afa nau pe o se afianga e ke diagnose ai fo lele wal o latest wa e kupu e ama e o le so lua mai tau wa yo lua ye le vaenga. I know it's more of a medical questions but o te fisiria tu no o lua ye yo lua lo fa pe ai chulelo mo for me when Faith was born, like I noticed that there was something about myself and my wife and also my family noticed there was something a bit different from the older kids. And then, you know, we realized that Faith wasn't the same. But I diagnosed Faith at the age of 3 or 4. Ngayon fo mainga diagnosing nga lenga mafo long mako move se me Samoa mako maingi. Okay. Yeah, I mean so ani le fasili fo yale fa me po le ase mafuanga po ise mafuanga o le autism awa pe o le sifsil tele na le tele tangata ya o te ilo fo e ai fo imatua e relate la tala le la fai e ai matua la le autism la wa autism tamotiti ala fai mai o lo a ingai mafua o la fai fa fine po le mea o se mafuanga mai dona ai pingi mai ku fa solo po tu fa solo po se chi ya po se fa salang yes po se ila ya you know you get to the downside of ya o le mea le tu ku fo ya le usta ila so ile tu wa tu ai nga tala ya fa ya tu ai nga me fa pe ala o fa winga inga ile I mean ila o wia mal malama ile mafuanga le autism it's still ele oilo and my belief ila o wia talitonunga o tatou tangata ola e yai al tama autism la yai tangata e yai al tama autism it's everyone has it ya tai foi la wa e o te lo tina autism lo e no fa ya wale autism le ngata ile mafau but it's a sensory or le tinol tangata fa le tangata te pa ya tua iloa ya e pe ese fo ya le ya ile mea male mea but o la uia na tilo ia I mala uia toltonunga e tofu ata to male tama I vaenga o autism I tatu tangata come back I siau whanau ia e pei lava o le faʻasoa fui maono o Daniela sa 5 tausanga ia ma diagnose ai ia ai pei ia o le vave o lau tilo ma le vave o lau vaai a whapei se whaale tonu ia ona sa ilila ia o tomai whapitoa e fluid whale mai ina ia whapei na ai ona nga maua soani mo tatou o mai la I se walo le tonu lava o se sila mai ai le tunu o le fo ila ia na tau mafai o le ai ta alo mata pena mo na fa mo ia se sa no mai I le lua mafutanga ai mai se fo I o me fia ai ai mai se ona na learning a war coffee se ta longa o ka longa ka milionea ke kele matanga ta fa pena I'm fine I tau faʻasoa mai I le lua mafutanga ma se walo le o Daniela sa taalo tapolo ono lo tali matua autistic fo sa tapolo lo tali ya matua ia
o le mafuanga na laina tapolo ona sa tupua ema ina ua diagnose ia Harlan o le whengata ia na su esta alonga e ta aloai ia ona e ona o whawhitau lia le autism ele o se team player fo ia lele ia o le lakapi ia e team player ia o le soka team player ia e whengata ia lui tau na mafai ai ona le mafai ona ta alo I ta alonga ia ia ona alua ia lo idea ia o matou tilo vava ai ia ole tanga polo it's more of na oea ma le polo ia mai le pe ole whaanga ino o lo mafau ma lo to mai ina ia tau mafai ai le ta alonga ia o ina la sa amatai ia ma amatai loa ona whanau fo Daniela ia ma amatai ona ta alo ia ina o ta alo ia ma tau mawhai pea e ave ilungan malai e tilo e swinga I le masina ma le masina ia o le swinga I le tangata nomo ia e pea 5% I le masina 5% I le masina a o swinga la iti fo ia I le tangata o la ilunga le spectrum ia pe na o se 4% pe 5% but I le nā taimi o le pasene a po le improvement is something it's something for ia lele than nothing e sili atu nei lo le o se mea ia ai in wa alu atu ia I tanga polo ia whapena foi ona tau mawhai tanga polo ia walai ona whapena ona whamonua I ngai le tula Fela lela malanga iai ia Daniela o le tauanga lea e whamoe iai whamole mole Andrew o Daniela leo whatoa uma ona ta alo I Scotland ia olai e wa whapena ona toi fo I mai o te rola I lunga o le ea nei taimi whatoa uma ia le whamoe le Scotland ia ona sauni loa ia I masina fo ia I Chicago I Amerika ia mo le sifo I whamoe mo le tanga polo I Amerika o le whamoe ia mo tournament ia mauasonga experience ia mo le tausanga fo a filia aua New Zealand mo le World Games Special Olympics I le tausanga fo o le so ia ana e se vainga te fia sau no fa popo I le tūlanga e le I whasi fōr tātou whatanonga I think a whapea ngai ke mai mo me whafonga mai fo I le pokalama ngia fiafi and it's something that you realize that you also have an autistic member in the family. Don't be afraid to reach out for help and don't be afraid to look for help for your child or your children. And it could also be one of your siblings. It's never too late to try and get help because we're looking at Daniela now and we're seeing the effort put in by the parent. And okay, loa le whengu fie, Andrew. The journey as you as a parent trying to not only protect your child, but also give them a positive outlook to the future that they hold. I ngai la langi mo ngai shofanga le koko fa bengok feo lai. But yeah. Malo fa tele. Yeah, Andrew. O vai tu I tomo whainga sio waro. Ai mese o atu nu ye fai malanga ai ia mafata penanga. O le ase langona ia te oi. Wai e ben ofa tu mta upu ni male ale kele whakarango hinga. E tatau ona matua sa o le leo tatou mafau. Ma le leo tatou loto. E talia matala noa ai mata upu whapene. Ai mo oia ai o se tama o leo te mata watu le amtango whatala noa. Nga tolua na yo wanlo. Kaku aveia o lo yele me alofa fapkoa. Mana ia na. E yele me alofa fapitoa lea. Ya wa whaproka la mea yalo la tau soifua mai le tua. Au whamanianga o le so langona ai se tūlanga fu ile e ye se tei mea luaru e whapea e ke fesili I le tua pe o le aia le mafafonga lango lute tatou ia le mafofo fa le tangata soifua ma le tangata po o aso uma te whapea le tua whafkai ia e mai se o lau mai mo antu ma lau mai tau
ile success o le ua ngai ai na yo walo ma tūlanga i tā alonga. Ia, o le so whilunga. Tautai siata. O te lole, o le whainga malanga lea o family journey. I le iai o tamaiti lunga o le spectrum. O se whamanuianga. Mai le amatanga ia e la titi la val malama sa iai ona e feola mai foi ia Harlan ma Daniela le natemi e le o lava ia le tala noaina i to tonu o New Zealand mai le I lava le malama i to tonu o New Zealand e faʻasoa i le autism peitai ua alu ia ua tilu ia ua tele le malama ia le ngata I lea ua feololo ia tangata ua mai ma whapena ona tu ia le support I winga I tamaiti o tātou umalawa o tangata ola siata e I full time te fesili ai te fesili le atua po o se mea po o ni whaafita uli nei mea te e whapena foi ona e sai foi le si taimi ia po ni lu I tau nei mea ua whapena ona iai peitai fo mo ma ua lava ia o le journey le nei o le journey matua le iloa po le alon taununga pau ale me fai o lo walu alu o le aso fou tulai whapena na fai me tauna fai whapena it's pushing going forward e whapea o le aso ia ua e whapena ona e angata you put your best foot forward every day ia mo tamaiti ia peitai ia o tilo mvavai ia e alofa lava le atua ma whapena ona fōa I le malo sim I whanau ia ua whapena ona ho'oa I lea tau mawhai I lea taimi ma lea taimi ia e mo I lava o le amatanga lea ia peitai o le ua amata ona tilo ia mavavai fua le alofa o le atua ia I tau mawhainga I le ngata I lea ia o soasoani ia mal support I whanau Ma lo whaavitai, ia, anai, watu I soufina ngalo, soasoani fo I mai whaavitai atu, ai watu la manole, ia se vanga fo I te saunoa e whaalau te lere me tau. Ei, te manatua lama tō whai, ura tātou session ngai a uli, o te whaavitai atu whai le songa ia Andrew, mo le whaavanoa me lana teimi. E share ne nanga ia story vonga le, ia Daniela whapea fo I le condition ngai o le autism. O te whaftai fo ia sata le pokalame. Ia, o le pokalame fo le tota ia e o e le ngaka I issues ma stories whapolkiki. Pa e roo maua fo I le whatalunganga o I se mea roo mamalama le tota le a mesela ia we spoke about autism today. We've also spoken about cancer. Siata. Tele voi temina mai poka mai fo mai ma tangata vonga le lo maua le cancer ma le cancer because I believe it's an important message e ta tauna na lo le totele I mese le whainu mera e lo whapeno ua le pokalame le le Tautai A'e whape fo ia I si tato pokalame e longa le Blue Wave TV the Breaking the Waves ma le sports tala noa a whapeo le au nganga le nei pokalame o le mawhaile na grow le intellect o kako kangaka lo whapena mai mua mai he vi ia le li au whaftai lava whaftai lo songa Andrew whaftai voe sata ma lo whaftai o le ma li o lo te whawai atu ina ia utama isu enga o le lua wheru sumatasi I le masina le nei o me na whaatala noa ai e le Saturday Night Live I America le billionaire po le tangata millionaire o le lalolangi nei e sua whaia Elon Musk ma ia tautino I mole urua I taimi o ia na diagnose I le vaenga le ADHD le nā tonu ai le autism ma singa ngai o me 5 kausanga karuai a o ka malo piko I billion o le tamalo le nai le isi I le ia la sisi aka mai kukusa ma mea ua whaia le tamalo
Whapena foi ia Bill Gates. Leo ngangan Microsoft. Sa faile tala Bill Gates. I le si foi fatal tanoanga. Sa fai mai. Masalo ai ana whapea o le tomai lea mal tautalafo e diagnose ai tangata autism. O na ia le tangata autism. Because of his focus and his discipline and his vision i le mea e manao ai i le swing o laulangi, which is Microsoft. Winga na lu te whaia tuai. E au te tango su e fo i le nei vaenga e o se whamanuianga, lono winga. E lau alunga e se a le fola ma le levo iei mafau. Le ta o toai ia mafau nga o alo mawhanau. Le iei ia whamanuianga ia. Ia wānanga nai ta ua na e lo alo la wele universite la skaki la na pepa la le vaenga la na te skaki ngari universite. So she chose creative design. Wow. But from the age of 14 I really made korisi consider le ave ngale kenga le universite. Wo por ke le langa mama lama. Ia wa tenga melna le amai lunga le ata le alo ole can we have that photo from mole there you go, that's faith. Ole alo le ole fionga le lipule. Ia fui mono anai. Wo ma futa wo tala noa e se fo i lo fia tala noa ia pe asa le ofisa. Ole tangata na matuata mai songa. Ia fa tai lo taimi ele fai ngo fie. Ai amu ia fo o bua. Ioi, amu ia o lua, le winga fa mitalanga. Ona ole ia ni o loa ta ua le tua fa me alo fai no o lua. I whaamanuianga nei, e le mawhai angisi o ngā hau iai. E ui e whainga ona whawhai lele i tonu o loto i whale ona e ai o la tō winga maanga e whaai te mama ale. Ai o tua o patatua i mawhauwhaunga, mana la tō sa ili ma loa i ala i mawhauwhaunga. E te tupu mai ei manuia. Ia, whamai an tatou whatanonga nevanga o le viafi, whamanuia le tua tō mwhainga a faith, ke lo foi o lo iai ia porkalame o fundings, vai no fa pena ia e so sani foi ia ina ia la tu foi tong fai ngama ta jor maraloga foi mai ia ona fa wo le ta tu proclame po we ile a tu workout fa pe ia ka ngai ka autism is kai ta jor maraloga Afio maya i lo ainga le no fuanga e matua fa ta waina i so o stangata au e fa ta pena i mono tu va zato siaki mo pe balanga i le malava le tele. Ona e anga ine i lo tūtou gavani o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai madua i maa hofa tele lava lona mātou ofi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele i ate i matou. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausang. E paulava le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o landa se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 685. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content.
If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Soe fu manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, mala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. E au peana o na whaamalmalama, me e au na whaamalmalama, ioi. E le pō pea mala I lea upu, I lea upu. Ia, lau tala lea e wha, lau tala lea e tala noa atu ai lunga I le lai. Le mato whai ngā pālota. Whai ngā pālota e sili o na mamalu. Ioi. E whai ngā pālota sili o na le ami o tonu. E mamalu tangata I lato fōringa a o tonu o loto e le mamalu e whiai, e a aki. E le taia umai to o telo tangata. Ia, o lau tala noa. O le mato whai ngā pālota le asore nei. Na ulo inga tuale teimina lato le taabale. I lunga I le luma tonua le luma le Robert Louis Stevenson Museum le tala le paloka. E maua lunga timu ia lunga lua ia tailiseu. Asol solo I foi lalo ko lua ngai lalo. Ia ola utala la penga ufai atu mua. Kimu ia. Lewa ufai aku lunga I. E a inga poko I vai sala ma wala sa vai. Ka kou le lunga uma le lai. E tu a sau. A inga lo utama. Penga ufai atu yante oetimu ia. E second cousin ka ua. A first cousin ka matua. A ola utala la le fai aku ya oi. Na kako wolo fa pe ngā pio le mere ngā ka ngofi fai e le me sikamo le fionga ya to e lupe. Ai le mongi ngi mea ngā fai ya to e lupe le mongi le mea ngei.
o mea pepelo lenga pa ua skama koe lupe. A ole mea mongi la mea lea. Ioi. Mea mongi lea mea lea nanga renga sau a maile lua se lau. Leva a yei maka wau. Ioi. A yei maka wau umala ufangau. Ko kele mako. Ioi. Lea lala fai aku lau kala kimu ia. A longo umala de ka kere koe fia ainga fo ia oko. Ioi. Fia ainga fo ia oko. E koe fia ainga ia oko ke loko i oko. Kimu ia. E ufa aku sa o ia ke oi. Ioi. Lea ufa ia ke oi kimu ia. Kere koe ainga. E lea ke malasi mea. Kwa e loa ma ko yaso fa pengei. Kwa e loa ma ko yaso fa pengei. Ai ele kalunga kula ima kalunga ka moe ia tai. Ele iwa ayangi kingo tai ko kongo a inga. Oi. Se vai wakal pa loka ngeia e sau fo yang afi wa e sau fa afie ko kongo mako a inga. Oi. Ke sau ka wa ngau ro ka ma ka wa ngau ma ko le fa ngau. Ia, lau lua se lau ngā, ke kafe kwa iei, o mai kafe kwa se i kaku, la ila ilunga whamisingonga. Wa kere kou mea valea ia whailunga whamisingonga. Kere kou me valea ia whailunga i mea lea. Ioi, se ialu wakura al whawhinge ngei, pe se ialu wakura al kinga ngei, se kau kalala ia oko, le mea leo kou whaia. Ioi, a inga uma oro ukamale le ku au vaenga ia vai sala, maawala. Ela foi aku ya ko malie mai ele ko ia se kala pe ko ke mai fa siokia be ai kere kai o popole ya ko ioi ela la foi aku sa o kele popole ya ko langa lo ke kamilo o ke fai pea ma fai pea le manga au esa ili le a mi o tonu ioi o ke manga asa ili le a mi o tonu le ke le manga asa ili le lo ola se que leo le pa loka mo lunga ki muia ala kala nga ya ke oi e ke pa u alo ya so fo i oi nga al wa ko kanga kale ku luang pa loka ko ya alwa ka le se i oi e ava kwa oi le lu se la nga va kwa oi le lu se la nga sa wa mai lo kama i oi wo fa ke ki muia ke le valea ele fai ai lunga I le malongi fai nga a inga ngimea a inga fai ai ne ai sa ioi ia fadaru fatua I godfather ni vai ngole malo superman malo la ya ko le fa ya makari a hape malo la fa malo si malo foi le ka ku ya le masoa o lima mo au o le teimere nei wa o le malosi le iei pei o le aeto aio le malosi ai malo lava no sai wa tau mai to se fulu minute ona dale o le tunai lima ma kolosi Samoa se ma kolosi mua se faate a mai sia ma faatala noanga le mai le tatou au va amerika pete a le tatou wa tulafono ia po ia foi o lo ia le tatou wa au va o le tolo tamauli mai le afio anga se o pelo salolonga io to se furu la minuti ta fe salolonga ai mai le se furu minuti lea o le wa tu ai lunga makau kia le live le sa right after the election wa ku ro ka ngoma si kinga ya lia na matala no ana nei na matala no mo to si le fia ina ia faatino la utala le faiatu o le ana matara no bifo le tele lunga to si la mai lo ofu na e tu atu lunga le of ki ngole le ofu ko kong na matala no ana nei male faletua oka li a ka wo ngofo a ko ma story le me ia se fai ala nga ele la vai se fu mi nguki le fai fa part 1 part 2 manaya part 3 ku se koro part sa mana tua mai la ona o le wa mai a le fai nga filifilinga vai mo tolu wa fasifo ai wa manuia mai le sa vea ma minister tope ai sa tamo e la lor fa maru tu to tasi ia ina uma mai le fast sa le sap ai ru lo fa ku ko kasi ai manu ai lola ma le vaenga le lunga o le vano o mawaina ai na ofisiri lo ma fo we ka I ko ale ngikinga
ta itoa le nei tina ma le mafai lava ona ia le e le o faaperkangia ngai fa Samoa le sauno ma tau tino mai lava o sika mai vala la lena ma tala no ai loana nei o sauloa fai lo ma oriana nei fa matala au ili mai ai le tina po le tua fafine le tulanga lea e fa aluang kupu e atua e fa alua na tupu le avatunga o tupe ia o le vaiaso ai le io o ile fainga balota le tupu ai le lua se lau le na ta o le live kusa koe vaiaso fai palo koe vaiaso fai le balota o le fesili ngume la kasi wai ai se a watu ai le ua manu malo ma tu le lua se lau i le taimi lava lea wango fesili a o se fainga a inga fo ile le fe kausi ai wano fatu sitina e le lope wa matua sion tamama sion tina ni po se me alo to ko po o se ko wa le laku o se ko ingo ki mu ia e la tu e vatu e asito ina malo matua mai siata le se me talu mai le kanu mai nga kula i me se mingi ska ma kula nga uma le ai se me fa penantu kasi kanu mai le lima kausa ko le fatu atupu le ile vaiaso before the election o le mea mana ia la i le wha mau mau ngā tina. Le ai se wha o ngā ngar kupi. La e ta oto lava. Le wha o ngā nā latu a wha manino i sion ta mami sion. O le au wha lau tele a o no le a se teimi muri muri a weke poli. A o le isi vahenga lona lua na toi tupu ai. The day before the election. Ia kusoke ia kai au le. Tupu nei le aso tofi. Ai aso wharai le whainga balota. Toi halu atu ai foi le ua manu malo. Ma lana avita avali lafo ila ye fa mau maunga o le okunga la lea na tuli e se ilo marfale o le fifa ku per koi kuli le adawa o le fa luanga la le nga ku ai loa kuli e se loa ma le fale ma fai ia ile tina le to fine le yo ese ese o fese me ala ka pa lo ka kai ai ko se fingi me now o le winga la o tala le o te fai tu e le fai ngo fie le maka opule ali ni ai e le fai ngo fie le mata opule e ka o e siki nga e ko ai ka o o kwa fa maongi oi oi le anga o le loto le o le tangata fa maoni e toa a foi le ka o ke fai aku o me foi ngai kulo wa awana ia afia fua matangi matulanga a o ka ko ainga ka sia kulo ka io fa fika uri ma ka io leanga e oi le afia fua ila to le ma le vale le awana ia ala iro le ia ka ngaka ia le fa ka ui ala tu mua tu le tupe e tele vave ma ia le tina sa wi luma wa pe o fale lai ku e ma ki karngoa fa mai si ko fingi la le sekta luma ole i show tama e fa singo nga i luma le lima o te tele ai atu waru e sel ta vale ale wa manu malo ia polo ki muia aru ese mal ka vale au mo e tu luma o te la to fa tu lo tama la me le fa luma i e fa mai nga sa wa mai le lo se la o fa se ma me ai ona fa malie lo le sion tama my dad mam malie lo loko mai vai le ki no la kala o sa onga la yo mori mau le atawa o sa onga yo mori mau ku sa ele faiale le fainga paroka ko e umar fainga paroka wo already aka pengar mera e to moment so ya jaula e alu fua lau ki mu e failanga according ile mori mau e alu fua e faka pengar fainga paroka o le la o ye le mele o marulu ngai vai yo ai pa se le fa nga le lu se ro kala mana tu la le fa nga le lu se la mua ma le to ya lu watu lo ile aso tofi ai aso for le paloka kuri e se lo sau lo male to fine politina ma fa ia vai au ai ke faia ko inga me yo e mala ma fa sa ka uma ia i matulanga ia ma faia ku ka vale o se ya wa si sila kusala la e fingerprint so le mo makulanga vai e no me le kupu o fingerprint o kulanga vai o kulanga pa na ngala mo makulanga pa o ka la mo uma DNA
e kua mau me ia ka o TNA mau e oi o TNA sa oia ma sa ola le o ka foi le a ver fa ko singa wala go isi e morong fa nga po ka mai lo pisa a kamala le kusa la ke fa le lu se lo kala a foi ole senga la mori mau ia langa ko mention mail tinal ke isa ko lupi ore senga mai si uma mau cases mo atu le atoa o cases na fato atato te ia wo ifo mori mau fe korofia o defamation mo uma ko malanga ifo lu fa ko fe korofia e po fe ale ka ki fisidi e o fe la ko ia a o mori mau le ele nga kanga o kengia nga o kengia le sui kauva makuli esi to eta uma yaina o uma malo ai ko ka uma lo ko ainga ko ainga ele se me foi le faʻasoa e pai ele engi folinga ko sa ulungo le ai te sila fiela oi ele na o tinale le o sa ulunga lana moli ma le ataua o le o ia uli si video se tasi fo o me afa pe la foi ka ulawa lai ai la tatou ia kakari kwa fe aso tau mo sa vai part 1 Carl, do we have our Zoom team from Savai coming on? Yeah, our fafonga maile tatou ai ka ko Pauli lo to fa Pauli a pelu ngala ka use e mai ko fa longo ina no to tatou issue ai fa mole a o mau mai lo tatou no tele sala fai ole ati ka ko korosi mu ai ka penganga si ka ko au va ya si ka au vai Yeah, I keep an eye, Carl, when Savai joins ile Zoom, and then let us know. Ola ta faʻasoa pea la tata no pea la matalia le tatou Zoom. Ia ma le tatou auva'a ta penanga le tolotolo tamoti. Ai o le kulanga lalanga le ua iai ngai. Le ataua o le tulaga la le nā no ofisili le litina. O le whaamahoni o lau saunoanga langa i le whaingofi o le wa sau public. O le video foi lea. O le video foi o lea wa available la vailuma. O le tūlanga la lea ta o toma iai. O la la ua tu o se i whaatali. Fuafuanga vanga whaupwhai. Po fea ata o to iai. Ai o le mea mauti noa lava pe a whai e fua i le mori mau tutu. Oh, ia. Pe lo se furu kisi mea nga whai. E kasi anpo mau whamaungi e whai. Ere suengi su. Le nga whale kongua koe lupe i le sera o lima se furu le. Kasia. Nena mai ele rui. A o le mele anga i e na o le hia sei. A le mele leo le mau kingo. Ia, o leo tau mau toe al tau whaasao ane o le telefoni, whaamone mole lava i a tatou le whaia mai le sum mai langa nai pi e ta oto whaasait ea le a U-turn for le. Nā tonu a tau mauala le toe me miro tasi a ina i a langa nai pi e tu wha au tafa mai a tau nei to ina, pe a whaio whaafonga mai ia le tua fine foi. Ia ka lin le sa mafiso ta i le tau mawhaia mai a le tatou sum. O na ua mana ia, au te luana na toe whetu na ia, a whapea ele ia, me whaana whatu sa o le telefoni o na o le nae pe o le tau maua tātou so ta inga masavai. Ia ai pangalea, se tau whaaseki le sanga inga o le camera o le telefoni. Ina ia whaasanga tonu le tūlanga i le sila tu mare mai moa tu le tātou watunu. Ia te loa toi ane nei minute o na toi tātou kolosi le savai. Ai pe yo le vaenga le na le ataua. O le lana ofisili ngia i le tūlanga. Ia ai e ta oto le anga i te tau o na ave e le sui tau va. Ai mana tua mai fo. Wa le hengi ngā mea le anga a fua fo i le mele ngā ofai anga i le fionga le mingi skau wha masinonga. Mana tua fo tangata fo i le paroka i oi whale asi. Ai aru fai le kangi. I aku inga mara. Ia dia una ia. O la lava e avanoa le avanoa e mawhai na whai le mele. Ia. Ia, nala, ia ona o le tūlanga o le tātou telefoni, ia mwhaiala o na whaasanga te tasi fo ili lea ngai. Inai to ino le tātou whioanga. E mate toi fo i mai. E mate toi faʻasoa whaalaua i tele i le vaenga lea, aua tau te popole. Ai wa manatu ona ua tātonu le i tūlae 5 i nei ni usila o te ilo o le tāle nā o le ono i Samoa. Ia, ua maua ima le tātou avanoa, o le avanoa le nei.
wa manatu se ave si tato au va ta si a me si unu o ya kasi nga me o for salo longa di ya kwa sale longa ki ngo markoko fa fetai la ole ai loi fo e salo longa ole la vai te io te ferwa i malingo ya ole afioanga ole pa ia I ainga e a fio ai ti a malua manu vai e su ai tinosi masu ole mapu ya vai atu fo ile male lenga le mali toa ya e la la ta ia ile falifia male fali sala fai o lo na pule male fai to anga o pa ia malu sau ngata ole afioanga e fa me melo a ole to ainga foi o tu mua I sala fai o le lau mua fo yo se tatou motu ya puleono I sala fai melea ya maua le tatou lao ma le tatou au vaa ia ma le pulenga ma madu ali I ma fai pule o lo la to tai moina le tatou vaa ya tatou saungi fai nga me le tai pa talo fatu pauli ma le tatou au vaa ma lo le soifo maua ma le langi ma le vanga le fiafi ya paptai lo filma siata patalo fat foi ma fa filo toi lo filma tai o tatu por kalame nei vai ngole fiafi ia ve fu ne amando e patalo fat foi pa ia maulungo tatu tunu Samoa wao ele ngato ilato au mau I New Zealand Australia ia pa pe foi America wao tu e nei fa salonga ia patalo fat fa filo tu tolo to mauli ia malor so fu manuia nei vai ngole fiafi ma lo fa vitai kilia le leo o le taitai ia au te lo foi lo moli mai lo na leo le ia taua ta penanga wa ye le tolo ta mauti pe le panga mo ka mo ri fe ko io e ta u mai ai le leo wa muai le yo or kai mor ka vanga ar tu o a mai ta penanga pa uli mar pa ia o le tato au va o ha mai ta penanga mo le tai ma lo lava I lo fionga ia fa fonga foi male tu sai mal fa sili lo fionga setra ia lo manuia lava me o mai tapin penanga tatu wa ia temnei ia lewa a tole va ia so taluai ia talu na camp tatu wa ma fatino poleninga ia le foi la pole tolu va ia so le ma tu te mo tasi ai nei ia ma tapin pena foi ma lo sila wa ia nga tailea wa mai foi nga luenga tatu fautasi ia tulanga o mai pe o na mi ai le toe fale le o ni vaenga sa fale tonu mai le lua o tolu ia le o mai ata pena ia me uma ma o fale le o na vaenga ia tulanga foi tatu tapenanga mole a poispuni ia le foi o ia le tatu poispuni anta no mai nafi o i las fale le stonai ia o nei la processo nei vai aso la fai ona mai tua ia ma fa o mai foi nei I sala fai nei me lo ia tatu wa ia lo ngalu ele la na fionga ele le fai pule le tu malo ia la na fionga ia le atinganga la wina ta fai ia o lo fai ona so tai atu ile mai ngol tatu foi ia le wa mautinoa me uma wa to ta penanga ia I tulanga lava ia o le fatino ino poleninga a ia si vai ngata ua ele o ato tole le ia ta penanga ia o night silfia siata mo se foi fa fonga anga tato tunu ia o le lima vai la o I tau sai linga ni seleni ia awa foi ia ta penanga ele ngato le fonga tau mafa tato wa ma tau singa ia ai pa pena foi ni si vai ngata ua o le haya ino tato loli ia mo le tewa inga tatu wa ia le ngata hui leo nisi vaenga tau e pio tatu wapi tu mua ia o tupe lava me uma siata pio na e fafunga mai o se leni lava e fatino ni me uma ia e fa pena ni sala fai ia o lo tamfai lava e sa ili na se leni e misi o le telefoi o tamali ma fai launga o company ia ma ia sauno mai siata mau mai ia nei mau atu sauno ia o le telefoni nisi o company o lo tono mai o la tu sosani ia o lo tau sa ili foi se mato naming sponsor o major sponsor na te tau veina le tau veina totolo tamauli ia le ngol na company
I le taimi o le tuunga. Ia ele ngata I leo le telefo tamali mafai launga o le afioanga nei. Ia ma le tele o nisi o tamali o whawhia ngainga o salafai nei. Ia ua mawhai o nā lātou sosoani mai fo ili whamoe moe ma le nofutasia I ma le au mawai o le api salafai. Whaftai I whaptua fo I ono le tu malo vasa leanga. Ia ile tu langa da whaatino ele mātou savali. Ia sa lafo uma si o mātou tu malo mai lava I tu sivi. Ia se pa ia mai ia sa longa nei. Ia whaftai tele lava mo le anga lei fo I le teimina whaatino ele nā whamoe moe. Le ua mawhai ane whaatino le campi nei salafai I se leni sa maau ia le tu malo e maisio salafai atoa. Ia ele ma whaitaulia le alolofa fo I ma le lango salafai. Ia I le tātou wā. Ia o lea fo I ma te whātasia tui nei ia siata ma le tō whai apa auli se woti se olonga ia ma le tarainga ia lausiva ai tō whele fiu. Ia o nisi nā o komiti o le mātou au wānei. I le tūlanga o le whamoimoe ia e maise o le tāpena penanga. Ia ma le tō telefoi o nisi o le tātou komiti ia e lea e mātou te whātasi. Ma lo whaftai. Whaftai a bauri se I watu nei maenga whaftai tele lava le ua e sau noa ma tūlanga uma se uma foi watu I lunga le tātou nu ue ma le tūmalo sa lolonga ma whaasale le anga ma sa vai atoa. O ka vavanga ka mai o le au fia fisosoani. Se uma watu lunga tātou teus. Ai Pauli. O le tūlanga ia I le tūnga whautasi ma vaenga ia e le se vaenga alo tamala I le tātou au waa mo le whatapenanga. O te le I mautino te le ai pei o le ua tau sau lunga o le ea pei ua fōringa mai ua le o paau mai ia vaafo ia na tu ue vala au lia mo mai Amerika Samoa. Ai se aminga se saunoanga. Na tā pena tātou langa na matua look forward uma le lalolangi o Samoa I so se kafa o keropi. I se whetauinga le tātou toro tamauli ai maisi o nei au waa malanga mai. Ai maisi ala manu le tau sala leanga si amu pingi mai I a tātou uso I Amerika Samoa. O ani tā penanga sa whaolioli e le tātou au waa ia ai o le oto e maua tala pei wale malanga mai nei au waa ia. Balo siata. Ia waftai mo wafsiri ia o sama tau whiloa ia na pō mo le whiunga le li parimia ia se ei lava le saunoanga le li parimia le awa ma le komiti o lea lava e tapo ia lava le malanga mai o na yuso foi mai Amerika Samoa ia miso nei awa o lo fitfinia e tua lima e o mai e awa tato wha mo tuto tasi al malo Samoa ni tau sanga ia asiatai e tu sai o le whawhisiri ta ilo iei se la tōsi sila mai ta penanga tato tōtoro ta mauri. Ia ua o le maua fo I whamtalanga ia o tūlanga o le atotoa fo I ono le lava fo I o seleni ia ta ilo iei mātou tele o iloa na vaenga. E paua le mātou māsar salo. Ia langa loa iloa fo I Amerika Samoa ia loa mai tatou fo I pālangi mai tuila. Ia o te iloa fo I nei te ua wa ye sisi suingo so la to finangalo ya te ua fale tu no tu nei ya ona ye voile se va peo le tu la voile I le tamo fai mai fo tatu tu no nei Samoa ya te ua fale to no la to tamo fai nei ya va pa ona po nei na fausia mau mai New Zealand ya te ua mai nei ya fale to no tu fo tamo fai tatu tu tolo ai le ai mo te le fa mau lunga siata na pawale anga matu te mana wai o le au ma fa mo ni ta longa o le tu fatasi o tu pulanga o Samoa e mo wal fia fatasi nai tu o le motu ya tu tuila ia va pe foi ia sala foi nei ia matumua ia no fai ona ia ta alu fatasi ma fia fatasi fa masa ni foi tu pulanga o Amerika Samoa mai nei foi sala fai ia mo se foi tu mua. Ma lo whaftai watu le si aufsiri leo na tuatu le tamasan lolonga ia le ia taua. Ia pe isa na whaafisili ma tūlanga le tātua. E ma whaina isau no mai pauli o tama whanau lea e aloina le tātou wa al totolo ta mauli. O tama whanau lava i totono le tātou no umara fio anga isa lolonga?
Ia saulei siata o le to tele lava o le ivas fulu balu pasene ivas fulu iva pasene o le awa o alu la mamfana o salonga se mangana ai e to alua ia alu foi ma pana o mai salabalu ia su foi ma le ainga ia va pe foi sa silfai nga o lo matu la lango fatasi ia tama foi o la to pito salonga nei ia foi o latou toto faasalologa ia leo mai tautua foi ma lagolago le tatou auā ia o le auā atoa ia o alo lava mafanau o si o tatou aofiaga nei ia le ia taua Singau kala pa uri le ngoa kakovaa korokoro kamauri e la le sinkalanga le kiki morko kele o le mamarama le ngoa lea. malo lava e lau fionga ia mane foi faafisili lau fionga i le tulanga lava ia o le faufausia ina mai o le ingoa se vale taimi lua sutasi ia sa tausaʻili lava se ingoa e faaigoa ai le fautasi ona se taimomua fo nei au matupulaga ua toe fausia ai le fautasi sa maua lava matalaga i tuāu mavae sa iai lava fautasi o le matou nuu ia so mavae sa feoaʻi ai vaomotu ia nei vaitau foʻi le lua sutasi na toe fausia ai se vaa ia ma tausaʻili lava o le ingoa le vaa o le iai le tolotolo o le mea uli tulou lava le faafogaaga Samoa ma e mase foʻi lou fioga o le iai lava le vaega le tolotolo e o le tamaʻi tolotolo le itai ia faafesaga i lelei aitai ma le aluaga aitai le tolotolo tele ia o le tala lava ia sa faalogoina e faapea se o le aovaa pise vaa na o mai folau mai le vasa ia ma paulia o latou sa tai totolo ia ona faapena le ona nofo ia e nai tagata uli na ia le taimi foi na taunu mai ai mafaina le latou sa tai totolo ia manonofo ai lava i tai ia o le taimi na o loo pulea tama pusau tai o totolo na silfia uma Samoa ia le toa tautau o nei afioanga ia le tama pusau i nei ia o se tangata sau a tele ia le ngata i lea ia o le taimi fo ina taunu mai e longa la tau tumanu longa mai o i manua ia e tau mai lava o lo soifua pea ia nai tangata uli ia sa fatia i tai mano fo ia totolo ia le lava na faingoa i lava le totolo le mea uli ia o matou sui le ngana le lei ia ia mafai ona au le ia le ingoa pe le manuia pe a ingoa le mea uli ia ingoa lava le tamauri ia o le au le na o le ingoa ma le matango fie fo ia ona fafunga i Samoa ma la langi ia o star popuna lo fionga Malo o mai ka waku o kere ko ngā foi ka ua foi fai mai kukuila le foi le ka o le foi spungi po va ko lo ko ngā foi a ko ko foi ngā mai kukuila la se se ngā foi a la me o la se fa kula ngā mar kula fongo fa ngā foi ia o Silvia foi lo fionga i o tatu foi o le foi Samoa ia sa no aluna la papa ia a le foi spuni pi fa of boile ia le lau le foi ia tatonu lava ia o le lau le foi le a foi palani e bave na sa ele va se la mal foi Samoa ia mo ia ta wasu lava ta male foi Samoa ia ele tai tarfia ngai male alo le foi palangi foi le spuni ia ese foi le alo le bala to le foi spuni ia ese le alo le foi la aule foi Samoa ia o se tai mo nei o le la na mai ele foi nei fa tai ele va nei o le tolo tamauli ele vai tai mo lua fe po lua su tolo lua su fana mai foi matou foi mole tu unga ia e petai ele io o se tu unga wa toloi foi le fionga le palmia fo na vai taimi ia le tu unga fautasi male tatou fuga fa le fuga le sa le tu ia se tu unga ia no toi fo ia le o matu foi na haya mai tutuila ia male tau no ai foi se tu unga ia o le ala o tau no mai tatou foi ia tau no le ia foi se swinga
I le alu tatou wa pe a whaunga tatou posponi. Ia mea whalualo, lo piunga leo tau. Ma lo whaftai au ngā fo ia fesilia le atau. Oe mana tua e lua fio anga leo mai ei waa le lei sa wai le ataua o telefoni o vai nui manono. Ma le tatou tolo ta mauri au i fato ai loa ai e le ia loa lava se waa i le soifuanga ato. Ono le tūlanga i fesidi, ono le leo i loa foi. Ui o lea, ia tatou wo loa i le ano liu. A maia le whautanga, a maia le tōwhāre pa i o ainga, a mai se a le tatou au waa. Le mafu anga tonu o le tatou whiro inga le nea fia mai se. O le whaatangi sia o se fisoa soani. Mai tama whanau e le ngatala o tama whanau o le fio anga paolo mangafa. A o e pele i le nei waa. Ia na wo fo ima au mea mamai. Ia o le ua iai le tatou contact details ma vaenga ia e fitalai iai pauli whamole. Ia seta, ia waptai tele a mol vapsili nao no toe wha iloa tu lava le ano moni lava o le neipo kalame ta ua sa whatarsanga ina fu ilo fionga o no sewa no ta ua mwhai o na pasa lau ina nei fuanga a maisi lava o le sira fia o mamai e aloma tama whanau le nei a fia o sa longa ia maisi fo i o salafai nei ia maisi fo i la tau o lango pea ma ma fia mai le tau whainga tolo ta mauri man nei whautasi. Ia o le anganga moni lava asiatra o le peo nau ta ua mua le tūlanga o le lava faʻasoa o le lava le tūlanga o seleni mo le faʻasoa ia le tausinga mai lava o le tatou awa e lima vai aso ma le afa le fuafua tolu vai aso i nei salafai ia ma le lua ma le afa vai aso i tumoa. Ia o le ala na tāpena ia i mo o le mātou whamoemoe ia ina ia lava le me tau mafa a tatou awa o le tōtele o le tatou awa le ia i nei ia o le whatoa tau no tatou kapteni i le aso sfulu valua mei ia o le lava e whaia o ngan teimi nei o le valu se fulu le au whai o i lātou le koleni teimi nei ia bangana ainisi ia ua mamai ia ma whamalolo no ma iortino ia le wato e le fitus fulu ma le valu o le fitus fulu fitu ia le awa le awa o lo mwhai ona no fo ia le campi terminate ia le ngata ina o le komiti ia pe se fulu lima le komiti ia ma le au kuka ia awa tu lava le se lau ia le au whai o i latou o lo mwhai ona whatino ina nei whamoe moe le tūlanga voi le se lava tiu te fo tau singa o tatou wawa ele mwhai lama na toi o le matou wawa e whai nisi whi au vole pe o le kuka ia tūlanga le taunga le wā o le tata le wā ia matapenanga umalava ia ele toi pauale mea le au wā latou ia le koleni ia malolo ia ma so le malosi ia lo whaatino lawa foi e komiti ma le au kuka ia tūlanga umalava e aona mo wale so ko malolo ina mis for malo se la wa le ala tonu la le u fa sanga nei lo fionga ia ia silfio mo foi el tato tonu ia mo se foi tam fa na o sa longa ia lava vainga ku le nisi foi fa pe e mo se la fo mai se fuluta la po se luas fuluta la e ia le nga vole na mai e fia lafo mai se tupe ia ai ele nga foi le pe matamuri va pe la titi tele ai ele ai o si me titi lava ta ua e pe ia vole pa sa mo ai titi ai le nga mea ia lava tu langa e au nga lama ia la tu fo ai ma tu langa uma e pe na la fo lo tu anga le ma tatu wa wa ma foi ona le naua wa ma foi ona failo atu o le sunga ia pauli a keimo el sala ia o ia na lo ngafa male fa mau popo ina o seleni umala maltato mai New Zealand Australia ia ile terminei ia mese of so tainga mala o fionga siata ia o le fionga vo ia le sunga ia pa ni moana ia o ia le lo fai masui vo tato wa i tu mua ia mol fa mau popo ina vo yo nei fa moi o nei fa moi ia na vo wa tu runga ia le account number le tato
ali fai pule o sakala fai ia fa sau mai ia tatou seleni ia fa pena fule account pa uli a keimo et sala ia lo ina i New Zealand i langa address na ia ma se fo numero lan telefoni ia malanga account number ina im fai ona fa iloa ina ai le tulanga o auto ko wai ia o foi nei matamuri tatou tunu o le nganga ia matou te talia lava so se fo wai lava o to ma au ia e silafia le li lo to wanga lei ia e limata la suta la lo suta la ia e whamanuia lava le atua lo to au mafola ma lo to wanga lei ia masore tatou wa ia o vanga tonu na o le fua tuanga ia le tatou whamoemoe a siata ia ina ia silafia uma fo ia tam whanau nei whamoemoe ia ele whatawa na ua o wale me la ngona lava le tino ia ma le loto ia ma le fatu ia le alofa mai alum whanau o tatou wa fioanga nei sa longa ia mo le tau whainga nei whamoemoe ma lo whaftai a o tatala noa ia whaftai te le lava pauli can we have the account one more time le la to evatu lunga le tatou account le na o to si la sila mai ai na o tu na tu lunga mo nei ni usila fa mo le mole tatou ni usila ia Australia foi ma America fengo fie pe tango la foi Samoa mo tatou ni usila le wa vatu lunga le telefoni le ia ale sunga ia a keimo malana account le na o tu na e te fisota ia pe mana ia lo vili mo le telefoni pe ke text le telefoni te o vili aku e le o tali mai sen le o lau text ma fa ilo ia fa mole o ele te fiaf so swani o le lava se leni te fiaf so swani ia ona so sta email o ake mo ma fa tu langa ni so vaenga uma fa pena e pe o le account ai mo tatou i Samoa ia na wa va tu lunga le tatou account le na le National Bank of Samoa ia ma le tatou routing number ia le account o li ma fai pule it's fai pule pardon me ele o le failupe it's faipule Carl o le pole ia mo tatou Samoa te tanga o e ku ifo fai ali ma faipule ali en faipule ia sakala fai ia ma le tatou numera le na ua tu ina tulunga i tau lava tau tele le ua tau fa mai e le fo se nga e ke fai mai ai per kala foi le Yesu le ataua le ali ai ele foi se nga ka kapisa ai wa yor koro ka mori wa yor koro ka mori ya ai o se li makala e fa ngatana ave se e so soni foi ia ele tolo o tamauli la tu foi tamo fainga mana tua e lima vai a sor camp lima awala ke popoli e ke wa fa pe wala isa ku pero ngai vai aso ko fa vai aso la ko e ba fai a misi e vai aso la fo ia vai aso fo o vai aso yo na tua mana tua e o la vai kai mi le la fa ia ku unga o la eta tala pe ale tatou account le e ave ia la so so ni o vai ma umale ya tua e uma voi avengi ngai ma ua so soangi ia e pili ai ma awa fo ile le anga le le tau fainga tatou awa ia na utu na tu luga Pauli pe isi si vaenga te fia fitala ia tatou mole isi si vaenga la titire fia sa no atu voi a Pauli se voti ia malausiva ia ona fa mai ai voi le tatou pokalame fa tai tele lava ia Pauli se voti ia Pauli malor se fo manuia ia se fo manuia siaka ia o a mai tape nanga o ke vai aku ilau sau fai o le sau fai arga ka ua leva ka fia manga par fanga ia sau le sau wa jaka ole pa moi ngei por kalambe ia o puku sau ai nga mia so soni kalo foi ma wala o yalo ba fanga ka pa au sa loba o ka apemba sala lau bau ia kumbau ia o mga ubia ele va tutulu tambau di sa ko no soani le nga kai leo fa mo nga ko yo ka penga nga fo yo se fangua e kau fa wai se pale or ka ko va ai kumwa le nga wa fa ingal va ia ongo le fai ma mai sala fai o le fa mo nga ka u nga ia mai se ai ia or kau singa le va
o le aku ia pia mo koi po mai ia mai se po pia o inga ku pia be uma ba ku ke kalo kuai ia nga bia lo ku so swang le lava se leng e ke au ia ba ku ke kalia mal pa kai ma ko pa pia ku kuarkus e sili ale mo wio lenga kuai lenga kadia le lava se pai ke asu ia sila pia le ku ambe uma fai ka winga le li be uma e ala i lo wanga le lei malo so ngi mai ka ko ba e lo ala Israel ia o su e fa balama ba vai mai lo ia me lo manga bia na ma ko kalo le ma le nganga fa lo siaka fa i lo aku ka ku pul kalame ia lo makam fa ngau ka pa um sa lo ngai mai ko wo mai masang ia mai la ko mai lang lang ingal fa kas ia lo fa manga le lei mai ia ma ko fa mo ia ko i lo ko fa i ma lo ko wanga le nei ia ala ngai ka pe nganga ia male pa lo alo alo fa tai pauli ia kalenga lau si mau ia le kai pese o le mo la usu se la ko pese ia va tai ia malu ni so fu le fiafi malu fa saunga man ka po kalambe ia ngai mo ku nga fa la vai molia kulung ka po kalambe ka ma fa nga wo ngengu au mo sale longa ile nga kai le mo ku sala fa ngai ia o mo sala fai fa mai o mo ku fai me fai no le wo ko sile mai ele wapi ka ku sa ate penga wal fa mo malo Samoa ia asi se fai ba ka to ia fai ba manguia ia ia kala kusi a fai ke loa usi lepa ia ke lo fo oi ko mau ia ali le mai le kua to soangi mai fa mo ka ku va ka te penga ku yai ia ka sia ia wangi te ko ki kau au ia o ka fai ngala bo ka ku sa ia wale ia leo la ku fa funga mai ia o leo le a pese aku kolo ngai pese ai se ko ia ka ku kau ma vai le ngai pia si man fa lo ia sawia alo o iso le o ka apa oi sorry le va sa un me foi peseri ona wala ba ai ia la wa o sa Uai au sala pai, mata mai le tai, tolo tamauri ua e pai ua mafai. Ai le tai e, mata atoa tasi le mati e, ai le tumua, ua re ai o se toa, ua sau le tamauri. Mata mai la tau, ore sabi pale basta lao. Lau sila tara pai lau japua ina. Pato eto ya kita, ta emaua mata kita. O mai te ore tala, mai le mugina. Dere kabeza mauli de mantino vale ama. Rakota maile maru, tokina maru. Apaite tumi matau, sei pato milorio. Arua ona opati, pata pearo ile tali. A escala ultima ricorda tutto lui a pai. Però noi sapua, la sama tua, la ore che appia, la male ciao sapia, o vai maletto, la ore tala e vedi, ta che loro
Malo whawhitai, whawhitai te le lava. Iso le mai se paki rei atau a mai se tātou paki tātou. Ioi. Naia, te loa o vale fia o le pu e kemra le ua toi tau koe kau poloka i ronga lima le sound o le vaenga whai. Ai matua se lau pasene. Naia, au te vai tu ripa uli o le makua le leia o kako kampese. O le matua wha lave au lau sivar mele iei. Baftai pe o family ina lo fionga foi le tong pai atu le ale fai pese. Ia whawhitai te le lava. Ai tate le tau mawai. Nā toi avatu le account I lunga. Can we have the account one more time? Whamole mole lava Carl. Here's the account. Whamole mole all the fans and followers o le tātou porkalame o le Tautai A'e. A whaitau te fia I le mātou tua ma le ataua. O mā ua o sanlolonga. O mga a le ataua se whasi ui e lau kala lea. O mā ua o tama whanau o sanlolonga. Ka kia ia lo asiata I satu paitea ma lo ufale malu I sa taua. Ta tia le ataua I manono. A o nuu nei e te le sootanga ma iwi toto ma ano e manatua fo isa o whaiatu lava I le tele o taimi. Tasi lea o unu usa o wola e aima ua o ngai au unofo I se o ango ia lilo mai. Mani e lawa teatra. Ia ma o wola e ai fo I na ia au ma whanawhana o le ainga sa lea tinganga, ma le ainga sa pauli. Ia le tamama tua fo ia pauli ene. Ia o ke le loa po koe alo lea awari I o muao, mangiu, po koe iai ngā awari I ngā se o tātou nuu. Ia o lea alo kamo muao. Ia le nā mo molia tuaia o lo whaanga tele. Ia e mese fo I o le toa tele o nei tamaiti sanulonga o te lona fo I aidesi awari au na matua o onga. Ia au te lo fo I o le ataua o le suli tau manawa fo I o sale lolonga I le whalefia ma le whale salafai. A kou fia lai le porkalame le nei. Ia e mo mia la sau fisosoani. A ve sau fisosoani e mafai fo I o na e lafo sa o alau tupe I le account lava lea. Leu whailo mai e pauli moana. Te lo foi tau te fia o mai tasi lea tautua fo I walevana tautua I Samoa I tūlanga o ngā luenga o lo tautua lava fo I le talainga ia pauli moana.
ia I tonu se tatou whainga malo male to tele ia fisosoani lafo sa useleni o ele te Amerika au se talia po fea lava ma New Zealand a mafai na whaongale account le New Zealand se lau pasene ale ai foi lafo lava lau seleni Samoa tatou account nampale na watu ina tulunga ia manuia le alo atu fa moe tau te fiso tai pea pauli ia fa manuia le tua ia molia to ma fa ia manuia ko ne piafi alo fa tele atu fa te tele tatou fa to fa soi foina ia fa soi poia fa tai fa soi foi ia o le pese la lengo ko fia se siva mai anga ngi le la ma to ta tua e usuina se tasi fo I o tamali ia o sa ko pai ke fo o le sale lo longa fo asia taulanga tangaloa ia le ana ia usuina le pese le nei o le vi le nei wa longo ai le tolo tamauli ia le la mo moli to yo malo fa anga ma le sunga le ia taua matato uma e mo moli ele tatou fa malo si o tatou au va kasia nga ia mai sava kasia le au va ale mai sava tatou e avel tatou lango ia o le special nei mo moli to elo fa anga mo le tatou au walo le au va ka peteni mai la to uma ia e mai se fo yo matai ma tu le to to mali I fo I ma fa fe ngainga ia e mai so tatou foi pole ia le tinganga o I la to uma ia le mo awina le tatou au va ia an tatou ile maro longa fa wol tatou proclame car can we play that song from mole fa lo le musika musika over ka vai ko ila waka aka pie ke kau foi le e kau ia le sipiko le ke sa fa ia lungo ke fongo vai ngu ma lo o ke akan manga yo ba oi manga yo ba ai manga yo ba mo era akau ba lo ma ko e ai se kau va e mama wan leu ke alofa ke le o ke alofa ke le ka ainga mango ai o le va ala na le la fa nei la fita winga o va ala mango va mango ia o ke le o ko ilo te lo te lo sa o lo fo e dai va ai mai ko ila sole kalusia e ia lo tali tonunga e ava noa mai ase e va mai ko ila le akau e ka wa pe lima na ko ba e man tua lima va ai na ia se kasia po se lua what do you think pe ku fa kasi fo se va wala pe fa ko le fe ka mo ka mi fa unga ia e fitau e sa le ia o le temito no ale o le fa unga onga graduation man tu foi le tatou America temi le fa unga ia man tu la fa unga te tele a America ma America sa mo ringi ai a teula o le va au ke manga o ia sao mai wala ngai rua va ai o le mauneli angol siamu ngale siamu mai kukuila mauneli tau sala i karsia ia te talo ia maua sina lao e sao mai hisinga va se kas e ia lao tau failo mai ona e le fetau e sao matulanga tele nei tamalo va ai fai fanau ma ia e pisi fo I vanga fa pia ia ai kalsi e wamana tu fo le lo wingo la tala Samoa mo ko si la fia e le fo le mea ia Samoa si sifo le lo winga lo te fa tu sa o ia langa sa o mai va mai kukuila ia o le fo le mea la ka ko fa ia ka ko graduation ile nei taimi ai sa fa ia graduation le na fu taimi na o mai ta tu va wai le osuia se kai mo fu asa mo or kai mia le aso mo sa va no mai lava le pai po so le se o va anga ya ba ko le veri ko fainga o le bang ko fainga ka ku ayo le do binga na la tala ya sa o le o le toi fa masani mal toi fa masani lava ai manai ale nei tu uma ai sa lo manga yo la a sa lo se fa mai ku kuila a wo lo langi fa yer me fo le no to fa lo to tau fai fa pe e fai miri ngai si va ai fai miri ngai si va fa ko accompany fa kasi le o so sa o me la mo kanga ku sa o ye bingi sa o ai to o mana tu ai lo I va anei mai tutu lo ma ko sai le fa ku kuila ka o sa kan ya lo querí faro mo so nga va sorry e ke dei faro mo ne e querí faro mo ya le la sa ola e lisi ka ka ku nga va ya ka fara le o to si le fie e o ai se ado su vai le sabi ele ia ko a fai to te si le fie sa ola tal le
ko mengi mai lai runga e ye sa ye lava atu o fe foi help mai au lau kukuila o fe foi tu tuila le sa welta to va aler satan le nan o foi atu wa ka kalo lo fe au ri fa mangu ya ngo ku nga va wa ka le tuai ia e lo fa manu wi ai va ma au va o le ne so lau ro mai ngo va anga sa wa le a heto mai pai urupo sa waya sa kangori e vai sa ala so le o kure ai o ye fa manu ye le kaule so kaule fa sai den lole sa mai e bole sa tani me ye fa manu ye ya sa mai no uni ya nga esa wa vai la we me ko mengi le fa bai asia to no uli le na sa kangi mai ngoli e sa wa o le mangongo mua le ngei ele ipisi samia e o i vai. Ia ke whea koe le ingofu whakasa kangi ngōri a ngau a fuwai koe. Ia lenga, ole mea la waka kalor whiwhea, wa vai akuru whiwhea, so rore lau whamangu ia, mo le uru ai kai mira whamangu ia i se whiwhea usaka. Ia, mea fu ingo kou waa, koe whai ngai ngoa i rito e ia, le na sa tani mai nu la nga kel e foi le va aqua ya le paka ka o le iku nga le lo ya nga so lo wa kere iku ya so a tsaka ya yo ko vi so ngi mai ale vai le ta ko e pa wa no se mere ka ko ngoi la ko mai ya wa ko se sila mai e le ka ko ngoi la ka ya ai ka ya la e me sa ka ngi pa war me ya wa ngi ro fa wo me sa ka Toi foi mai, ile faʻasoa, o nisi o article se lau tele o tapena mai e hana. Ai la toi foi mai le ta faʻasoa. Anga i le whelei unga le wa le whainga balota. But o tele i, ka oka so PC e le weekend. Tolo, even on a Friday, le na le i se por kala me whaia. Ka oka se maka uki or kele nga mea kukupu reso. Ele se taimi no te sau waita te tau tilo mamata i tuina le unga whainga balota. Ai overall o le aso, Ngo ke i ke leo le ba o paroka ngo makenga mo fiti ya tai wo se ya lo ki muia ma ko ngo fa ko ya fe fixe la paroka tai ko mo fasu ka pasenge le paroka so la sa unga ko so o pasenge ku ka ngaru ya tai waru ya lo ki muia pasenge lo ki muia waru ya tai ai le ngakara le maro ar ke leo le va fa taia for sorry to be off the topic le uto foi mai vai la le ko meni mai le atau te o matafu i dani o mua ma se uso ya picture fa mai o le sa tani mai no uli le o suia le ngo le manu le tau sala o le champing ina nga la ngolo te mana tuaina I think ale o le iva fitu po le iva valu nga champing ye le va ale an sa tani ia nga e loa sa kangi ka sa kangi o kasi nga sa kangi nga o maka teni ia le na sorry wa le wa toi o le wa ala wa sui le ngoa ia fa tai so le ki ola ka mo o ka sia ia mo le ka sanga tu uli anga le sui ala le manguia se ranga le ki ia sa ka ngi ki aporo e manguia o la ngola o wa ai te talo tu uli fa sau sin ka ko kasi fa ma ngai ai ka ko ia amai maulele tau sala mana tua e manulele tau tala a polimatai ai manulele tau sala ia no uli ia sorry off topic a kuinga ongor kau fa ka ko ngol e kikira ai tato e foi mai e sa ola tala so le fa ke ia ka ikai o le fesili la numero tasi o fea na palota ia wala ngai le ko akele fo ingi palo kala HRPP ia e le to tele el palo tal HRPP o le fesili la a faina manu malo ta yoli ile HRPP to tele o fea la langa palo ka ye kanga ka wa shua li to tele la na liliu ma o fea la langa palo ka ye disko kele yo wa mo ka li fo io o lenga oso ia po ara tamai ele yenga ele paroka nga ia e feuro funga paroka which I think o paroka nga mai le chapipi ma le independent de kaunga ria tai longa
pese strategy fo le inga ispiliki ia paloka. Ia le la wa ngaba kulonga ia ofese me malo ia le independent ai bibi pese veri ta pipi. Ole mea piko siringa le make sense le nai le olanga le nei. O fe foi ngi me ke ro oi. Tu lo se fa tu lo tala ile au supporters nei le HRPP. Ai me se foi on la to vang fa vai. O kanga ngi pi wa kau off ma fo fa. Le binga le no fa yatu. Ora makua se a o mea ngala ko lango inga. A fua fo ia lau timu ia. Tato wo ia tatia ia le wha maongi ma le wha maongi o lau timu ia. Ai a tato wo i vaenga wha au whai nga sa waile sa valinga wha porokiki a lau timu ia. Ere ia ruse HRPP. Ngau le wha. Na sau to tonu le fast. Wha kingi e le sap. Alu i kua. Koe saua le usau kuko kasi. Le ala le wingo le wha matalanga. E le ai lava. Ma se me ngamu ongo fia i fuana se HRPP ma lo lo kimu ya. Ie. Ai lako sui. Ngai lo me ala makanga i li ke kai i se no show. Mai ala makanga. Ia nga kau roro fo ia si uso de nga sa fa independent langa. Ngoro nga si da paro karanga de HRPP. Ai ole vale o lo kimu ia matai wa kere swinga nga. O la utala ia wa ule atu wa ave sa wala analysis. O le palo kalia. E ia ire kanga ka fa nguku lua lea ngai kuor fast. E ia ile au ko fa laka. Ioi. E ia ile au tau fa leanga na o loa na ulangona. And this is my analysis. O la ulea au te lenga. Na o iloa wa yaitanga da wa le fia. O le tu malo, le fast. Ai mana tua mai fo. Ngā lua sua kanga o le vaakeli. O le mela pito siri na faa le. Ia te aula vaia male tua o pata tua. O le koe foi. Koe foi e koe lango le na tau wanu iai. Ia ka mo mai. Ia. E ama mai pe anga ko wo e lango ku ko kasi le anga e whakarango inga. Ia. Poa. Ia si tulafale ia boala tamai. A o ke loanga ko akele ma le anga ko o ka mimilo ko ko palo kai o ia e fai ole to telo le au HRPP le na palo tai ole i se momo. A la foi ko akele mai si ole fast. A le me pito sili lana na fa fengeta. O le mea fo ilele o le ka mimiro. O ke rofo e ia makai kaua. Le ka mimiro i kuo mea ia. Le ua mafu ai. Ia te au ia. O ke le kai o ulangonga ke le se kaua o se malo lau ki mu. Ia onga o le leiku. Vai la ka ko le mele ua mangu mai ngai lunga. Le lau kupu mai ngai mele. Le nā tonu wa. Le nā tonu lava. E le kai mafai o na to e se i vanga na o ngi kupe kele ke whaonga i ngai whaakau e paroka. That's your only way back in. Ai o le mea piko i leanga. A koe set up, this is how I see it. E le ka i o le whai ngā malo, ma le vanga whaau whai e kau whisoa soangi aku. Ai le au vaenga ua masangi au ka ngaka ia pi opali aka ua masangi ia pi opa ma le ola fa nguku rua ua masani ai ona fai vai e ia le alope le e ka milo ai ku i le mele a alope ia elengi alope fo i fa sama ngo alope e ke le ola ko influence ko kongo ngu mari ku malo le ato wa sui el palo ka male poko ri ku malo wa aka kikira ngai asiaka. O le mea le koko ka se fai kongo fai ngā malo le al fast. Ai elo ia fai kongo fonga whawai. Mera whako e ni paro ka maripoko. Wai kaunga sila le ku malo. E le eise mea rau ke muia fai fonga whawai. Lau e fonga ma, lau kai fonga ma le masuika kai fonga. Nongo winga lau e le iso ngā pongo inga. Kua koe kongo fai ngā malo. E ngofa mai ko pēr ngofa fia me ma wanga ma tafua ma wai ma mau ko nga ngofa ia lau ki muia nena
I ke aula ia o mai maula ko bongo ia kupu mai ola mai mele. Ia. Ia. Ka ko vai po fefa ia. O le winga le na ala tala. La tatou tuli matanga. O le mafuanga le na walai ona fa'ale o le e fa e loloma ma fa'ale o leo le ta fa'atal noanga maritina le. O le loloma. Ai wo manatu. Se Italia mua pe ye se fai unga fai. E tulanga le. Se Italia mua. Ia wo play le si ka fa ngongo le. Ile ale na le na mai lunga. O mana ta fa na mai lunga le fa mitalanga tina. Ai ben o fa tu mata no ngan nei. E fa lua na tupu. Fa yaso ai le fa yar fa nga balota na o toi ma avele lua se lauta la isiona tama na yona matua. Ia ma fa upunga fa pe o se mea fa ise mea ai ma tulang fa pena. E rua tu la le tina i luma. Wo mai le tu o le tele o le ta vale walu. Ai fsilia tu yona mantu o le ale ai fa pe mission tama. Ia ora ulua se lau se ma mea ai nga sau ma lauti muia. Ia ona fa ya tu le ona fa ya tu le ia yo le tina. E a foi. A mai la fa maria yo ma ku vai mai le ku pe ka ofi mai au wangi fa nga o e mala malama o le fa ma malu ko ar vai so le fa le pa le fa nga paro a le wo ke wo o mai fa pe ma mai ngi ko nga ku pe fa pe ngi ma tu me o ma fa pe le nga afia ia le nga mai le ruling ar fa msingo nga ya mangeli mana tu a mangele la ia mango mangele o lai sa o ale kufa inga o polo keki au se kai o kaimi o le taimi le na rule le fa masingonga fai mai fa masingonga e uia o fainga fa vai ai langa o kupu le kaimi o le fainga paloka kukusa le mai le nga kongwa le kupu i vai yaso ai le fainga paloka ai ke uo ule lua se lau ka la ma kuosi ala menga le fai ai le si masinga ko ga ya la menga le fai ai le kausanga le ma le si kausanga le ngamingi skai ele ingata ila i ele ingaka i le sau nganga kinga na o le vai aso fai nga palo ka vai so nge aso tofi ai to tu o to o le mela le ukule mai wa umala le tu langa fo ile le o makua o va maranga wa desperate le melo we le ala na wa tulo mai tu li na ilo ma fai e la tala e le fi kaui le mele e ko ke o mai fai ma me mo ese no e lengi ka mai mori maula ngai me e lengi ka mai mori mau e ai ni sile na so tai mai nei ya a walu tatu fatal no nga male tolo ta mauli ya ole au mai se tasi fo yo video ya o dato ele ko ye fo se me ko e se o video le ke ka uma fo ka ofisi ola so finga se menga so finga la le umi ele umi kele la video ya pingi iyo pingi iyo o video nei o le ta send mai e tangata ka ko fo o le si va henga ta o le video ya le la va tu le video le de fa fonga ba ia o le tau o to matangata nei le o te fa yatu e mo o mia le o ko molea mo le fa msingonga le la fa ma mia o ko kula ya wangi su e o ko persu ngai si nga mo mo fa la li le fa ngai ia ko kaula mo e fa msingonga mo mai fa me kam fa e ke ori asiaka ele personally because o ke le lora ki muia ele si mela u ka foi aki ki muia okay ka langa mela fai o langa mela fai le okay ko le fifi ai man ko foi le nga le fast foi ako mai fai le fast ai also o ia firme kusa la o vai lo nga fast o ka mai fast mar fast la po ai o fai le sap fai minority government fai no minority government or paroka o mai mo kwa langa fai la ko sap
ia ke aula ia o le whaakokuanga o le whanga loyalty a lau ke muia. Po le hard whainga sap, sau pe sap. Ai le wakongi fia member sap ko ngā wao a sau wha superman. Ia, la vatu lau tala, ona rewa tale ono. Yeah, ona umalea. La kaofi, we'll hold on to this other video. We'll play that towards I whaiunga. I say, I give a go to my gaga. Calm down. I say, vatu lau tala. Again, leaia ma se vaenga personal. Leai ma se vaenga personal. Ai, oro ulangonga lea. Ulangona lea. Lau timu ia. A fai fo ia na ngonga lo whaangongo. Whaangongo nei ataua. Ona fo i o loko maanganga o lima marakau alanga. Lea ngā lainga mā kou fisosoangi aku ma whaasufi lea ku ngu e pāroka mo o ele amakanga. O to uma, o ko uma lenga o ese. O leana mafuanga, leanga ua yailo mātou talitonunga. O le kako kai lea o le la aulia le mali e koa. O kako kai ngā ke suengi ia le mele ilunga. O oe le isi pouku koa ngā wha moe ia ile atu. E le ai se mā salo, o oe le isi tangata ata mai. E ka kaunga e la vea i ko kongo le au waa lea. O le mingi ska o kupe maukingoa lea le yer ke mingi. Pe ana. O le pe angara ngā. Pe ana le alu ua malosi le upu e sea. Ma mea ngā kou aku o kou whaia o kou o kou. O le ana me o tupu. Ma tu wā wha amasi asi le paralasi o kou kai me o whainga paroka kere. O le mele ngā kula i mai ngei. Ia te au le ataua o te le e hango o ke le countinga le anga ngouloanga. O le a whaakau, I knew it. I knew it o le a whai le mea pila i kou paroka lea. O le kali fo ila o kou mea lea, o kou wōru whamasigonga. Here's the catch. Walanga lenga meri mai tangata lata mai neia. Nei le whaile porkalame. E whapea mai o lau tau vaia nisi o lau vaenga lei o i tua a o po le tau ainga o taiori. Taiori seu. Ia. Fōringa mai peira ua iai ngisi wa kau wako e whaasufi si ainga. Po o le kama por kua a e po le anko o taiori seu. Tau whaasufi na ia awane ia vese tangi. Tala ia le au mai. E le aia se mea mau ke koe ngā kia. E la ku uma meiru mai. O le foi wa o loa mo mautinoa. Au forofolanga matulanga uma. Le te tau tā pena mai ai mo le Tautai A'e. Le na e tau whaasala lawina. E iai foi le kamaikai ma le whawhinge ngai le komiki fongo fau kua. A o le e fau kua inga o he ke kau wau maua uma. Wa uloa uma wa sentu uma mai e tangata le ataua. Ia, te loa la uma so uma fau mo kua kui le kua pe uma wakure ngua o elea. Ma whaai loa atu ia taioli seu. Ma le la tau taifono manonu. Sua whao tangata ia. Lea e kokongi kupe or fongo fau kua kupe ar malo. A leo whao so kanga kongua ia len kure ia le mele. E alau timu ia. A vai or ka alonga ngā lela kou ka mo whai kou ke ka alo mai ai. Lau timu ia mau tau whaafefe. Let's play that game. Tulaua. Ka kou ka alo la. Po ai mo vai. Ioi. Let's play that game. Aua kou ke whai ma kou whaafefea mai ali Tautai A'e le tulafono. Wha mole. Nau e leo avaku sawa. Aua ke whaafefea so o mai. Lifo e kari lau lua se lau lea. Ma e kari lesi iau pusa pisu po ia maresi mele la kurunga lesi video lea. Mai tangata. Ioi. Ano whai atu ia te oe. E le mawhai ngā kau mawhai ke whaasanga kau mai. I se porokalame o le kau mawhai kau ke kuku mo le ami o kou. E ke kau whaasanga kau mai o le kau launga aku whai ngā o le ami o tonu. E oe. E se au ke muri fuai mea aresi vahenga lale. Ngala e pei, ngala au maenga, ngala e pei o le au i tapipi e mara uri e le whai mai ia mea ia kui lepa. Ahe ngā e sau kukongu. Ngā e sau e pei o eska ngaka loko maua lalo. Pei o eska ngaka fo ile le ato. Na e sau pista ngata e tau le ma le a. A le ala e vava i atu. E le heiari e peke kau file mu, mai e peke kau a, e se lau si kaili mau me e tulau.
E le a vea fo i ro kou kofi fai pule ma mea piu o kou se e mai runga e le langi. O le mawalunga o le meke o iei. O le ki ngā inga ngā o lau palasi e ke palasi e ilalo. Tau sau ilalo tatou fefeo i fatasi. Ioi. Sau ilalo tatou fefeo i fatasi. Ia, o le simoli maulea. E la latu. We're going to play this video. After this card, can we have the video? Tasi leo video. O lai record. Le tala noanga lea. I te tono le taavali. Lai wha matala o tangata umane. Tangata le la tapena. E oe kukuma avel me le kulafongo. Pe whaia langi kou whaamanga ronga i kua. Le wa waku ilunga le Tautai A'e. Ma o le fautuanga fo i tangata ia. Oe matua avel mta upule tulafono. A whaira kako o le unga leo sia kako whetauinga le la tatou o na le tatou sulu al tulafono. Let's go kulafongo. Tatou o le tulafono po fea e wa e ke fiaru kulafongo. O ngasa i le lofi e whamaoni. Whafonga le mea. Tala noanga le whaitono le taavale lea. E la play it. Video ko ko me ne no ngala. Video ko ki ko liu ma no yo. No ki mu yo. Como yo ko liu mo. O yo ngala ko ko. O ko liu ma la galera. Mama ku kala o ke uso mai por se ver si puro sucas. Era la kala eru se ko man foi mai bo. O ro. Era ngale o ko ngala ko. Yo sabía nada por favor, pero me la acabo por la cueva. Kufa kupe yo lesi foi mon makunga o ia oi nanga de wo faile me la ave nanga wo kele aka kale wo ka wo mai yo me ai kele lo pra me li no fia kama mai anga yo wala son palo ka olo kwa ma o kwa ia tai o ka kalo pa tai ya o ia palo pa le la o mo i kele ta ko anga ye porile Tamo mas será o cara. Ya lo que via. Ah, o inga era por aí. Olha por aí, uma vai tirar o olho. Lá é só chamar aí bem. Além como foi ele por olho faca cima. Mas foi manon. Que uma dele achou de palo que ele coisa aí aqui não. Ah, mas porque que ele olhou pouco. Kira pula lo kongul ho orang lain ngopo fafo ya lo kimia ma fasia anga malau ma anga kira ma lo kimia au fa mai masih fo sa ngwa lo sa anga ya mo fia kama sigi anga ya nga fa la vainga ala vainga la si e ya malau o to fa fongala mo ko si la fia le pu nga le mele le se dai mai la wata pena foi tanga tani pe no foi atu o le su enga le o le ami tonu e le to yeise si la fi e le ko ye ngi si la fi e le ko ye foi ngi si e wa lava le ka longa le ka mo ke make le ya to enough is enough ioi la le o ke fa ya kuai e a kilinga ko le fia mai ia ma ua le nga make kau ka sa o fa ya kwa e oi ma ke fa ya kwa ai fa mole ma ke le o fa kwa ngi kala ma te le o fa tua ni tala o le a vatu ai lunga o le lai sa oi mai ngoa ia ko rua kwa no ta koi ai fa ve kai hanga o le video ia man menga ave o fa masigonga ave fa masigonga le wa vatu o tatou ele to ye fo ini mea a mea fa pe mai fa pu mo i me le langa ya ma ba wa sa un pusa pi o ke le okupi corse la kai lua se lau kai corse lau sa un pusa pi so po lua
Paua lea or ko ai ngā whainga o kei loa ai lei ataua, e malo ai se kangaka whainga paroka. Na paua lea, you have to spend a lot of money. Ioi. A fo i lea ngā mako pisa aku re ke leo kupe ia ngā ave le whainga malo, lea kau ke whaakari le o kika. Le o kika inga or kupe le ngā ave le whainga malo lea ale sab. Caretaker government. Fia se furu milionga le ngā ave iai, singa mai kaimi. Ai uma enga, wale se mea. Le ngako alu ai me fo ile le state of emergency. Ia, le lua se lau 5 milion. Lua se lau 5 milionga ai ngale fia, pe ongo e masinga. Ai aku le fast ko. Ai atu le fast, woma. Ko le 5 milion e me ko. Woma, ia le ngā. O le fesili la le mafau. A le ngako akele o makanga ruenga ile i kokongia. Mangoe o mai kokongu le fast. Lai whekangisi mai fo mai ele i kokongia la kou o wakaimi. O whaia onga, o hau mai si makanga ruenga. Whea kupe ia. Ya. Ka kou ka alo aku. E hei fo isi video. Pe koru e pe wha video. So le, o le i umangu ka kou video. Pa wasi ho lesi fo kwanga ya tai wai ele mfai e fo nge isi suila le chapipi mas kama o po ala tamai nga su ya le ele penga be fa singa nga le akosi ni musu paseng la bo na pa wa ka campaign fo yo tai ya na tai en fo le su le ala fo ia no le criminal wa ya taita e oki ai le ngole makua obvious o le bribery le atawa e ka kele ango kele nge mea pe anga saunga se lua se furu ka la. O i tau mo mai. O le whaingo fie anga wha makala ngā mea. I ni mai morka i me play runga pe anga pe. Kele ai. Ya lua se lau koru se lau lua pos pisu. Ioi. Ia. O le ama le afe isi ngoa i ka umai. O le mea ngā. O le mea au koukou kio e soara upule. O le mea ngā mea whaloko i whale au kou. Ai a whapea o le whesiri. Ai a whapea e wha maungia. E iei nisi ngā ka mi milo i kua. E ongo a fia o la ukala ia e ono. Wha maungia ai ma le o loo a vea ma te whono di taimire nei. Wa ke le la le mala pala le la ia i vatu fa fonga le tu. Ia. O le menge saka mga kule fonga ka foi la ka kalangoa. Ile suinga fole le wa ka koki kilo ia ya tai fole le ole. O kama fa mai mo ole nga fo i mo salamo ma ko fa kanga ma salamo. Ai o mesa ka wo kia. Wa ile finga ngalo le kai fongo. Al fast ia por sung for palmia por la por an kako le fia kako anga inga lango kako kai ka au bangi so ko split al fast ile kuma le ya vai mon corso ko split ki al fast ile ku ile funga le kuma lo la vai mon cor falling mai e ka ki fia kai kai ai ka ke le fia la sui le ko vai mo o ke rei loa iai ai le tangata le i o te le i trustinga mai ai le rua whenua kasi. Ia. Mo ia. Ka ki aku ronga i ngoa e ka usesi. Ai iai le tangata le na o ke le i trustinga mai ai le rua whenua kasi onga o mea fo ia. Mea whaapea. Mea fo i lele o le whaingo fieng kadia se kaui. Pe como fai ngā lua inga se mea inga ia maua i se mea a ifi sesi. Lea wa amaka nga koe sau kukongu mo koe sau kukongu. Kau whaaofi lea wai ua fo inga koe pakakai si anga mea. Tangata ia e pe ano te whai atu. Wa levanga kakaunga e o se koe a feo se ofisa ma se headquarter le ale fast work sa kaunga trespass. Ioi. Kama ia wa tauna trespass fo lele a fe e au wange koe va ai ai o io ka pere ngo disfellowship ia es communication ia
Vai ka matautia tatia lai Samoa. Po fe kua ye mele. Tatia tu. Pe ave pele avea. Nga ua paplika kulunga. Le ai se mea e le ko nga afu e ka ko ingi mea. E oi, le ai se me to na dia. Avatu fai tali ai le fa masingonga. Fai ka dia ai. E oi ala fo ye le fa to fala inga le tulafono, le vanga fa fai. Ya male a le melia e le te tau no molo awina o le tua lalo foi tai o li seu a wana I vave talia ina ni to tuli le melia e nga atu I se si tu pe a fa maonia uma menei wa fa kau paroka a wala le nga le mama e le fai ngofie le mela wa makanga la lau mai oi o ai oi la wa matana fa o lo atu mai o fa tala no nga la mala lau mai me sili au e fai inga I langa kia. Ai po a tatou tonga fiti. E malosi ar fa maungi o le tua le atua. Moi. Fa mai le kala kusia I seia. Po le ale mu ula o kako wanga sala. Ai a e sau malo loko o ngausia malo sala mo malo fa maungi. Fai mai. Ma le contrite spirit, broken heart and a contrite spirit. Opunga. Fai mai. Your sins will be as white as snow. Snow. O le ala le winga langa leo te tau mawhai e whaaka oko maali e whaupunga le whai e isi. Le anga o le whai ka le fast ia kai o di seu wala lau le valea. Hey, wait a minute. O ngai ke ngofo a ua ngoko whaafia le lae ke le I whaamangalo inga nga mea. Ale nga whaka oko mai e le tua mai Yesu ia na o ngale ala fua awange I ngoko le la oa o ku maulo wika. A kongu ngalau oe e ngalau wha alau waikele a oa ungai ngalau sa o mai ai kai o li seu. Le maa por kalami. Ai e ho o ia teau, e ho o ia lei ataua, wa leva na release le wha maa ngalonga. Le anga o aunga ia maka alonga wha penga. E le ka kaunga mo moe peangi ngā me o ka kou loko, ma e whiarua rua I ma oe, ma whai lo loko. Ala leo bingo le mele mati tau whai atuai. E le to e no more excuse le mea kau ke whaia. Wha pia mai, le anga o le ama, e kau mai ngā, e ngā o ngā e whai mai Yesu e. Ai o le makua sifi oe ola le wha mangalo. Le wala inga avaku ngai mau ngai. Wa le vang kaung wha ngalo mwha mangalo ngā mea. E oi. O le kaung kako whake ar ngā mea e le whapea e o se mea a mea kulou ngoki ai sesi o kako vae ngā whaupuwhai a tai o di seu. E ai. O kala ia ngā whela fua I o ngā fo I kai mia I ronga mā fau. Wa whiangi HRPP o kako kalia inga. Wa whiangi si wo mai I. Wa whiangi si wo I o. Ai o le kai mia ngā sui ai le tangata ma whailoa mai. O I ngā le wha mai ere kala kusi le ia taua. O le broken heart, ma le contrite spirit. Ai le anga I le mawhai ngā lue mai le anga o le atua e sau e fosi le mawhau forgaka. Le anga ngā whaase se inga e o ai ayuka. Ngā fiu Yesu e ave ia o ongo la savaringa. Ngā whaalaka ai kupe siliva. Ma ngā ia lea ma ai lai ai. Yese ngā lue mai le anga ngā pa ia. A o mata o le tino, e malosi a lau wa ai le kupi. E ki a ngai ka ngaka e koa ma koa le loko. E wha kua ngai, pe ia le mele nga kuri ese ai esi whinge ia lia. Le toe o atu lo na lua le no atu e la so tofi. Ai as whaleile le paroka, kuri ese rom whai o ese. Ai, me la ngai ka ora wha maungi. Ia. Mga ia. Wa, iyo. Ngā pau mea se upu mō tai. Ia. Awangi ka lienga se I fonga, awangi ka lienga se whako ese, waki ka lia loa, o e whanari si pio pio. O le whautuanga rena, mai lo tali tonunga, e le tu mamai na tai o li seu, ma siona ainga, siona whaletua, ai mai se foi, ia, o nisi o le to telo le tu, e le tu mamai na e to inga me whapea, o le na e sacrifice, e te alu esi. Ona o lo manatu mo le tu malo ai o mai ka ngaka whaakau whapea. Wo mai whaakau lau plan le le. Ta tōr maralonga a foi mai. Whawhilo ia
tausala ia hana o le tatou o nisi vaenga uma o tatou o totonga tatou media watch il nei vanga le 50 tor malonga. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. I say yo pese atu mafai tala lo tamo fiele mafai upuna fama tala Uanu Tasi fo I ile Pacifica la Samoa la Samoa Amua muale atua oia olo ufai ao mai ki pua puanga faamalo situ maupea o te alofa ia te oela usamoa ne mafai o nanamu maupea o te alofa ia te oela usamoa la usamoa la usamoa fa'amua le atua o ia o la ufaavae ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya lo ainga le no foanga e matua fata waina i so ostangata au e fata penai mo no tu va jato siaki mo mo pe balanga i le malava le tele ona e anga ine i lo tu to vandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e fanga solo ai loi le security ona e ulu fale ro lea i se vai ngai matua i ma ho fatele lava no ma to le fale ono airport VIP o lo no winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e le malu o te tonu o matou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se poro kalame i a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea e te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena i lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, it's safe.
Jamie wati leo mo suma 5 minuto te dei le itula e ono le tautua fa wa le Blue Wave TV ma pokla le Tautai A'e fi ya o ko e se le ko I farara. E vi mo ko sui le la kofe mo ko fa malosi le la lo ki manga me uma awa te pole. Tatu mo mo le tatu fa sisi langa le tatu fa linga tatu le yo fa wa tatu tala o me le ngo yo le mau news. Ne vanga le viavi. Fasisilantu le tatou first notices o le nei afiafio le tatou fa'ausi le ia taua Oi foi faus. o le fa'ausi le nei le tatou o le fundraising le tatou fono foutua au ki o le ulu wa I taimi le nei o fai ai se tatou mai le tatou pulenga fou le o ye te fono Mother's Day fa'ausi fundraising la lea e momoli ai le matou fa malo tatou tina uma ia o kilani ia fa funga mai tatou pa anga uma le Tautai A'e o le mauta Samoa I le stona nei e ta le fitu le taiao o already le tatou fa ausi mo tina fa ausi esi to fa fo I le tofo tina tofo fa Samoa e te suatu tatou wa fia patasi e se fulu tala pe a lima fa ausi anga ilunga. Ya va ile special sole. Ai atasi la fa ausi fa tau pe lua pe toru pe fa e se fulu lima tala. Ai se fulu. Ai a lima lo anga ilunga. Se lima. fulu tala. Usa lima sukala lima. Ya lima sukala lima. Ya a faito te alolo fale o le fundraising ale tatu fono fou tua sa moi o kilani. Ba ala watu malenganga tu mu le fa alo. Ya asa suatu le taiao le o le asa to nai la ko mo fa ke me se fa ausi le malu taiao tina ya na lo le fa avetina e matua fa na lip shine eyelashes ya me o mo fa pena ma ona me fa peni screen man ni wings wipe for le o mo la mata ya to tatou fa ausi le na o le tatou fundraising al fono fofu tua e fa tau fo I le stona I lea I o le mota Samoa ka paka le tatou fa wa le tatou talo fo I lea mai Samoa tatou container talo e te luatu lo nga le lua I tau mafai fa tau ina o le fa ausi esi motina ma tatou uma fa kau ma sau karo ko nga I le sa wa vai la ia le na averiti na e fanga I fa ausi esi e te vai I ila I ona lo mutu fo I wai pia wa kure me o le mafa Vai le facelift ia le na ia ready tatou ranga o le fa mai o le afor van le ready me le fiku ta le fitu ia ko kikia fa sala ia fai post le al tatou wa fono fo futua ia next one o le tatou wa fa sisilanga masani mai I le awana I misia le tausala family siva le ale tatou wa tuala family mai le fitua o band tuala family siva ia e tolu sulta la le urufale aso se furu maleono o le masina le leo me ina I me le pone ai fa fia I le tatou fa ili lau ilo ale fitua o band maua tatou wa fa ilonga mo le tatou sei lulu tatou siva Samoa fa ilonga mua lima se lau cash wow so e kera ko ki siva ai o mo ili lau mo cash io fa ilonga lona lua pusa piso po ia dele denga sawa nge ka ko video pusa piso fa ilonga lona tolu tasi le pusa piso po fa ilonga lona fa o le isi pusa piso po vai tatou kere piso po io maua tatou raffles na ma tatou o ka ma kia MC o le po sunga ia paina tuala DJ Nox fa fia wona ngalo le tatou siva le na mo le Mother's Day next one tatou wa fa sisilanga le nei ma le maftanga le fast family au kilani o le ale fa tau nuina le fono tanga le maftanga atoa fast family au kilani pe ona sa fa ilo atu I le tatou kalena I le aso sa nei se fulu me ai ua tu leva noa e fono ai na ole au malanga I Samoa e fa ma popo mai ta penanga uma mo le fua ai mai se ole poro kalame o lo mo mia umai swafa ole au malanga fa to ato e fono le tatou ainga atoa I le aso lua se furu ma le fa o me ma sauni ai loa le au malanga mo Samoa fa mole se iutangia mai le nei fa asira silanga taua sainia ele laulau ia le isi tatou fa silanga
o le tatou whaasisilaga lea mai i le whamanatu atu le tatou dina lea mai Falelatai ma Samatau, Auckland Fast Supporters. Fia night dinner. Tatou pawhei lea e whaia lea i le iwa whatasi Dominion Road, Mount Roscoe. Da o le lima i le afiafi. Lima sfuluta la le urufale po le ticket ia mo le tangata ia pe whatau sau lau lima se lau ta la mo tangata e toa se fulu. Ka tala fo i le avanoa ia e whatau fo i lau meinu ia i nā i le tātou whainga i le afiafi ia wha mole whaafsota i le numera olua tasi o whawha toru tasi valu tonu mo nisi whamatalanga. Ia mara tātou whaasisilanga masani lava lea mo tātou containers frozen goods mai Samoa mo melepone au se tālia Sydney ma Brisbane. Ia pe ono whai atu vili le numera le nei o wha o iwa ono tolu wha tolu tasi. Fesili mara fionga ia whaumui nā Ioane Masei. E wha manino atu le tutongi ina o au fua whaele leanga e fia mai Samoa e tau ala mai containers ale tātou o onanga le Pacifica Link i melepone au Sitalia. Vili le numera le nā a whai e te fia mana e maingi au kalo o ufi o koko o a uma me whapena. Fiso tai le numera lea. Ia ona wha manino atu lea ia te oe le au mainga ma le whainga o le fo ia onanga. Ia, toi fo i maila ia, ai tātou te le i o le tātou tāpenanga hana manisi o tātou tala o oto. O le fato ai loa i le fiafile nei. O le tangata ma te ngā ruru e whaatasi. Ai e whai mai ana whainga wha FBI, ICC, e FBI mai, o le ngā ruru e mara CIA. O Godfather, o lo nasa soifua le nei. Walu wa usu enga wai wau fiu e lafi. A le wa maua teitaia. O lo nasa soifua le nei e ato i eilo na valu se fudu. Ko kiki asa. Ia, ona o lo wasa soifua le nei. Ia, happy birthday e o e leu so matua. Ia la soifua foi makau le mai whainga le swanga oi. Amerika o yungi lenga whai ai. Ka kia ia. Fitu suma tasi te usanga. Mai se paki. Ia, ele nei vaenga o le oka 71 Godfather. Wa tau sila mai le ata. Siara ata le tele na se ele to tele. O le mela lea, o tau vai mai hana, au whaasolo ata ia. Lea le amato pe pese atu. A uma. O ia i pese nga oi hana. O ia i hana ta pena vifono kikala le e fiafi. Ia, o le a e pese. Tatu ke pese uma mai ai. E whaamanuia le atoanga o le valus futa o i le fitus fumaritasi. Mo le uso pele o le uso matua. Ia o le whaata mafu i o le tatu pukalami. Le io gaisi sila me. E fio sofi me iai fua malea awari o mato bo mo o ngā lofa i e mo moli mo le uso. Tulau, sunga le lei ataua manufui. Ia, manu e tele lo wasa soifua. Ia, Hannah, over to you. Happy birthday, Godfather. Thank you. And I was the one person who remembered his birthday in the office. I'm the only person who remembered, but I'm going to sing a beautiful happy birthday song for you. Yeah. And tala falava to all of our viewers and welcome. Thank you. Please, office, sing with me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Godfather. Happy birthday to you. Emmanuel Asofana. Manuel Asofana. Emmanuel Asofana. Mai ni family ma te tele se lua mo sunga le ataua Godfather. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Ia, mai se whamanianga se tasi mo le tua ona o le alofa ia Godfather wa fitu su tasi te usanga ono sa ia ana mio. Hip hip. Hooray.
Thank you everyone. Whakaikele ka ko ofisa ia me se foi la ko foi o mai la ko whamganga. O kam foi a kuria, o e kule e pa. Baru whai a te pori surongo. Ai baru rua ia apelila suro. Ia, se uma toi whai uma iai le i se tala mo le a, leo ka kia le keke. Whakaikele ia. Le tele, whawhetai lo sao, whawhetai i lau tautua, whawhetai i lau o nanga, o le tā wheso ta inga whaasara lau, o vaenga uma fo i te whesosoni ai o manatu whaalia ma le tō whaasau. Ia, o whaamanuianga ia mo le neiporo kalame o le tauta. Ia, manu e tele le fitu suma tasi o tau sanga o lau sunga le a taua. Ia, ana, kai foi le, ka ko pule ia tuimono, ia kama, lau sunga wa, whai lawa mupaanga ma. Ia, ka soa ngi po kalam, kai lam. O le swinga lao mene o aso whanau. O aso ia sa o tangata e aveli tama whai aso whanau e whanga. A le swinga leo usa wai tatou le lua wheru ono. E alu tama whai aso whanau e ave tangata e whanga. Ia, ai au ala. E umaro leo waru e whaila uwasenga o le matou wa lupe foi vau ese. Ai, anae lau whionga ngavitasi ma hana makar. Ia, whai outou ma. Io e tautio e aveli leika o whara. Faisana me tau e nefiofi. Tatou o I tatou o tala o oto. Hannah, what do we have? Our first article for today it's actually not an article. I've collected some friction that has been happening online regarding the Prime Minister's medical trip to New Zealand. So yesterday, the Samoa Observer published an article with the headline, Cabinet Reimbursed PM's Medical Treatment in 2025. And in that article, they outlined how Cabinet had approved reimbursement for the Prime Minister's overseas medical treatment. And that happened last year under the Overseas Treatment Scheme. The framing of the headline of this article suggests that public funds may have been used or were intended to be used for his personal medical expenses. To support this narrative, the article referenced Cabinet Directive records that indicated that reimbursement has been approved. And they also drew attention that decisions were made while the government was facing financial constraints and that the national budget had not even been passed yet. And this framing potentially suggested that the decisions may have been made under urgency or outside of formal government processes. In addition, they also speak about the Prime Minister's medical visit overseas being extended well beyond the initial time frame and raise concerns around transparency by pointing out that the Ministry of Finance had not responded to their requests for clarification. And then shortly after, the government of Samoa publicly responded in their statement, and they said that the Prime Minister's travel in September 2025 was due to a genuine medical emergency requiring urgent treatment overseas. It confirmed that all of the costs, flights, treatment, and accommodation were paid upfront by the Prime Minister and his family. They also confirmed that while Cabinet had approved reimbursement in principle, this was consistent with existing policy entitlements under the Overseas Treatment Scheme. And the Prime Minister stated, most importantly, that both in the government response and in a press conference, that he declined the reimbursement upon his return. As a result, no public funds were used. Shortly after this, a follow-up article, the Samoa Observer acknowledged the key elements of that was clarified. And however, after it acknowledged all of this, it continued to emphasize the unresolved questions with their inquiry to the Ministry of Finance, also the extended duration of the Prime Minister's stay, and the government's limited financial position at the time and the timing of the budget approval. So Leah Dawamana, Ola le problem le media. Or facility walanga ole u family no mai le pepo fam telanga ale cabinet ta tawala mai le lato release. Olanga ole na family no ha mo le fionga le pale mia ila na fainga malanga mo mai sau no ai o mai ana tongi lo na ainga me uma ma ele ai so na manatu ma so na fina ngalo e toe to tongi ina tupeia ale la wa mai le fam telanga la se ole wo wina toe fa sa o matulanga ole ala so lo ngona le ato
Ole whawhikau ni kele lava. O lai sa moa le observer. E le mo mau se la ko wa mal palmia. Sa kau nga confirm la ko. Le mele o kupu. Wa foringa mai le fa o wa ngela ko adiko. Foringa mai ko wa fa pe foringa ko ile le anga ile kapinga ka o le fa i loa. Ala ngale fa i loa kapinga ka edi se mo kupu. So i ke ola ia ke le ole o whainga wha le kongo le observer ma la ko ariko le wafai. Kua ia ai le reimbursement na le palmia. Ai whaingo fia ia nga biri palmia pe sa on mele. Ai me fwena lea a siaka wele o kau concern ai. Oi ngā mai ia me i le observer. O te lei whaalongolongo le lei se whaatara noanga le whionga le minister tupe ana rosa. But o te lei loa iai I just saw a komegi e le tangata na whaila na comment anga i le article lea. No vai atua ia whaapesa na whaametalanga o le sa sau noa iai ia le sui pa le mia i stasio na whaatara noanga. Which is o te lei maua antoa. Walanga talu ona malanga mai ia le pa le mia. Le whionga le palemia pei o le whionga sui palemia ia mulpola ana rosa o ia lea sa take over ina tūlanga wili le press conference ma le media o te lei loa la i le nā taimi pe sa hawhea i se saunoanga a le whionga le alana le sui palemia le alana o te lei so na but I did see somebody o le komengi fo i le komengi e le se komengi leanga on whaia le komengi anga i le article le mwhapea mai ia leanga o le sa saunoa ia i le sui palemia i le vaenga lea which is o te lei loa ta ilo fo ila le ataua mahana pena lua tau faa longolongo ma maua se saunoanga fa pena pe ese fo ile whaingo le saunoanga ai langa o ka kou le mimilongo le mimilo ino upu matulanga fa pena ia ua mafuai a o le la uto i faa manino wai po le ia maukala i fea le uto i amai le faa manino nga mai le official Ora pole hole o le kusi sumana ia le kala lea ora le makari fo le fo e ku inga ia le kusi se inga me a sumanga ia ele se senior editor e ke ola ia pele la kuwa i le ola ki le ia me se ia a sa ka ku la mai se ka ka makua langa o le level le ka ngoi o le level ka pe ka mal palmi ele foi lang fa ngai se ken kiki ma ko nga kuskala le e ka saule editor le newspaper po se senior editor le because anga saule ska ka makua e sa fa sang su ngai le foi ale printing al mele ia por me foi sa no la vale fionga sui palemia fito i tonu le malanga le sa ngai le malanga le malanga mai le fionga le li palemia ia a le ala va le tulanga e ia ia tau na paua le o le mea le fai nei e le atu ai ngā pepa whapea. Na o le fai tala, fau o tala, sui o tala, fatu tala. E le wita te wawai e tunga. Wa au mai lunga i nisi o fai nusi pepa a le ato mana. Le tūlanga whapea ua matua pa uma ua lalo, le tūlanga o le saolo tonga o le tatou press freedom i Samoa. Ai e whasi usi umaka uma makusi le lima nga i le fionga de parimia ma le whai ngā malo wa iai. Ele se mer malo foi me la kuskala ngo kirangel me ngala inga saule le mka upunga limba me kilo ika ka e foi ratings le o kala fa por kiki o kala tulafono o kala le economic o kala le social o kala security fa popo e climate change o la research e kala ngo e kanga professional like lawyers me pena Samoa e foi bella ko survey ele o va nga Samoa o longo vinga ala ke kira foi o la observer talamua TV1 male masabadi le peste in mei o ala ko nga veti se mo ko nga kuskala nga talamua la ke lo inga e funga nge nga talamua ke lo inga sa la ko mere fai a le si vai nga o ko nga veti se mo ko nga kuskala e fai vai nga le yeah. Anna, last over the No. Your thoughts on that? The press freedom in Samoa. I saw your friend Renata wrote an article about it. Oh yes, I'll get into that a bit later. But I'm on the same page as you both. Another case of misinformation.
I can't wait for it to stop. A day someone can bring a stop to this. So o langa o whamarino mai e le toi te tongia. E le koe kongi. Langa o bukana sau no e le whionga whipani. Al nei lava e, okay. Ia na o marino samo. Ai lo se me le anga koe kongi. No. Langa me kau fai. Ma kai fa ngaru ngabe parmia. Ele ima ku fa ngo pa ke ki mo ku pa al malo. Ala e ta do ele parmia. A ngolonga la finga ngalo o koe kongi. Le mo koe kongi ai. Ai pai o fairness. E kau kongi. Mana tua le atua. O i tau te anu me foi le no me sa o mana me mana ia. Aka ko o foi le me sa. Ko ko kongi. Na, o me sa o. O me sa o me nga. Lenga o tanto, o tele ni tatou fai me mana na ia. Ai le sa o. Mangor sui fongan ngai. O ke le yo au fai me manga ia le ia. They do the nice but not the right. The right thing. O le ala le me sa o ai. Aka ko o i le me sa o. Kusa ai mafai ka fa vai ma tulanga o singa nga se fa pea a pala mia sa mo ma tang to inga tangata e ye le fionga pala mia ka kaulanga kongir maro ai ona le se tu pere na tai ono lai le pasia ma tulanga o talo tupi ai le ka fi ai le ora o kanga o le mela a uma ona fai e pe ya o ka ko le fa maro lo mai ngaluenga o ele anga e uma e apo le ale umi e ko e fa fo ia ai ona o le loto la vai o le fionga le pare mia male ma fua fo i o le ngai loko le lei o ngore kero ko loko le ma de telo le tau fai fai ai a tu u de sao fai ar me sao ko ngir kupi se concern ka le ka o ba le o fa lo pe va sulu a fe ka la musila sa pa pe va su ka a fe ka la Samoa le fa ko va su ka a fe ka la musila o me alengo concern mele le mala ba le ki be lu su kasi milionga le nga wai ale se me nga wai ava se lau va sulu lima malanga ba le e mo lu fo kasi milionga le pala yo la pala yo lu fu se la ko kan fika se lau ba lima e private jets e mo mala e mo mala ba le se me nga wai ale kasi ka ba le nga va sulu af a ver pisa pe le ka ke pisa ko se lambi yo ku so le fanga ngau mai si pare mia e se lau na fa malanga nga le fana na umel nei so fuanga kai pe ora agora la papa foi le fa mai e fe au kua e la ku polu sa va ai fa fetai lenga o mali ia o matua matila tila lava leva ai ma walalo ma le tau ma mai na o to finga nei ma nga luenga nei ono o tustu singa fa pene. Our next article is by Pacific Media Network, written by Renate Rivers. Press freedom under pressure in Samoa as Prime Minister ramps up crackdown rhetoric. Another developing story centers on media access and press freedom during the recent visit of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon to Samoa. In this article, the Samoa Observer reports that its journalists were denied entry to parts of the official program during the visit. The Journalists Association of Samoa responded by clarifying that decisions around accreditation and access rest with the Prime Minister's office, distancing itself from those decisions. However, JAWS confirmed it had raised concerns with officials ahead of the visit and said it would continue to advocate for fair, reasonable and non-discriminatory access for all bona fide media organizations. The article then broadens the issue, referencing a statement made in Parliament on the 12th of March, where the Prime Minister indicated the government is considering new rules to curb what it describes as disrespectful, defamatory remarks with being characterized as treasonous. Further comments came from the Samoa Observer's editorial board spokesperson, who said the denial of access during the Luxon visit raised broader concern about media freedom and could impact other newsrooms. The article also includes criticism from opposition leader Tulafono, who during a live stream described the situation as laughable, and he said that the New Zealand media understood what is happening in Samoa with the ban on the Samoa Observer, and yet he continues to speak these lies. And finally, the article places the dispute within a wider historical context, saying that the Observer's long record of reporting across multiple administrations and framing the situation as part of an ongoing tension between government and media.
O tu singa ia fa pea. Man tu ile ta si se asa wale lan wa tangata ia lan a sa wa ke lan moanga o lo kuskusinga o mai lan moanga. Io ai sa fo ia te lan wa o le ale tu langa. Sia e mo wa tu inga vaenga le o lo to mo fai te tautala ile mesa. O te le lo fo ile a taua mahana. Po le ale fainga ta o le li poki o le fact. What is so wrong and hard there to report the real issue? Mana tua mai. O le ara e pisa ma au mai ana ngai e kulo wa o te fatu lo ata tu tala no observer. E te le respect mo sa vea sano malifa. Ma le tautua ma le ona. A le kau ke kalangoa ku le neo, le taimi le nei tu singa le ua maua ye le au ele au vaenga ye wo so na faia ma ta fuli sa no. Le wingo tala le o te tau faia tua le ato. O matua mai mau ato pa wale o le mele na una wa o foi le tu stala le tene le anta o lan tu si le va tu nei. Ya. E pa wale ka si foi le si makua nga o kula e pa fia le fakal. Ya wa o press secretary la kula e pa so ya. A felalna. O le foi la e fiu lava ma fiu lava e faia tu sei fatu le tala le. Tu loa ai ale fia e foi se o tou tu lo wai o kirele o ke vai. Le atawolo na fai o Nielsen o Peterson a fakasi o hana fo ilo na pito a fatasi o anai fo a fakasi o Carlo Filipino ala vatula utala le te loto o to fo ye to te tusitala fa peni le ai ko ke ola ngai ku hu fa fo ngai sia ko wo isa mo ai ngamu ko vai ma to le mana mala matele ile va fero lo ai male to singa o lenga lu ko ya lu mo ya lu learn le culture ma me fa pena na sa wila e to stala fa le because ai alu ke kusia sa mo e amaka mai i nga fa vai papa o nga so kanga o mea uma lava ia e te lo ai le va fero lo le ngai nano fa ya tu tala le e tawa o fiu e fa manino i au wodia le ma fau o kuskala mala mere ngaru fai mo ko parmia ai o mai pa war mele manga wai freedom of press freedom man ele mala mala se re na tai mala mala ngai au ele mala mala fo ele mala mai e ora fia palang moni ala tala le o karango ko e riso ku of kasi ai kulo I have all the respect ila of tas mat to tele ha ila to te mar mala ma winga lo kana le fai ko ai alu fo ile e pie ke aru nga o lo waru e ke criticize Samoa ma e la o la pisi Samoa ai ke le fiola fa Samoa ko ke le se vanga nga le ko ke le ni they used the word Pacifica, they used the name of Samoa, they used the name of Pacifica to gain profits, and yet they don't leave. They don't live as a real Pacifica and a real Samoa. There's a lot of those here in New Zealand. So Okolanga, you guys have a problem. PM doesn't have a problem. It's you. Okolanga, you have a problem. Langa foi mo ko vai wale o pare mia se kanga kasimaki le pe ko ke fia wa ko ke fia simaki fo. That's why ya lenga nga ko au mai fa mai ya. Bo ki ngai ya freedom press freedom mo nga mea manga mau ngasu iya ma lo ke lo le nga pen ya el observer yo e le la se me o kala nga me lo observer kala ngol palmi ai lo fa ka ku palmi langa a wo fiangi kai minga ku kuri o ko ku lepo o le fesiri la ai fa fe le me o le abuse o ko ia media ye ko ke aku ma ye tala me to inga tala fo ile ko al para vale ko inga ya auto il fa vale auto visiti la ngole se o ko nga nga fa ir kala nga ko la but that's a stupid question yes ora la ta ungo na to inga me o to fa fonga e ai fa tala no o fe ko ngule ko ke ko lo inga ile lenga o le abusing o ko o fa fia fo ina se observer. How many times do you've done wrong and apologize? You know, you've done wrong so many times, probably more than 7. At least 7 recently. Yeah, recently. You apologized. Kelo me saying fire up chef. A faila e drop ilalo le kako press freedom. Ola ko? Fa fiku ko se. Fa fiku.
recently whaafiku ngā kou me se ma whaasao mai o kou ele malo, whaasao mai o kou ele malo, whaasao o kou isi kangaka, aka mamai. O kanga ngā pese veu, kaka ko ke mo whakasi Samoa. Wai lana. O kaka rango fo Samoa le pese veile, a veile sa wale li poki leo ko ngumele. Ia wai la tatou o le whato awhia, whako a wha masinga, 5 masinga, e whaafiku ngā wrong le observer, nei tau sanga lua whirua suma leo no. Kasi masinga kasi. Ya ele kauri ai le whaakoro le ari ko da so kasi ase se uma. Winga na lea leina ta whai atu. O pei fo I analysis a lea, ta mai ta itulau, I nei. Ia, o I fo I autou le PMN, a la tau fo I lea ngā lurue, ia. La ngai fo I nai nisi whaawō mana I la tau fo I tātou te ai lea a fia matangi ma, ai peana ta whai atu. Whai matou o e mahala malama I tātou batunu. O le mea langa hoki ai I le kou au kusikala. O le mea tau, o le whailonga na le e tau e tau o le mafau. Ia, hana? Yeah. O le code of ethics ma mea umalawai a whaatustala. O le tasi al mena le na wheo lei o tau nā heli. Lea ngā mafua mai loa ngā umaloa ma le rofa o palemia. Ma whaasa ma o tau I ana whaatala noanga. Ma mea whaia le malo. O le mena I tau o le mafau. E ave ese loa le mea ka o le mafau ma uko. E ana tau waila I to so longa le mea. I also just wanted to add that the organization Renate Rivers works for is a publicly funded organization that receives $6 to $8 million a year. So now anyone who's living in New Zealand, our tax money is being used to fund bias reporting pro HRPP or pro Tulafono. And she has proven it. The last time I took a complaint to this organization, they weren't even part of the New Zealand's Media Council. So now they're receiving $6 to $8 million plus writing bias articles and are not accountable to anybody in New Zealand. So they can write any story that they want, publish it, and that's okay, using all of our money. So it's quite disappointing that PMN have hired her, and this is the things that we need to watch out for. But my biggest concern is for the people who are not Samoan, the people who don't watch the show, who see these articles and they believe it. But I'm glad we're aware, and yeah. Kusal me tonua le la whaonga mai e le HRPP ia vaenga ia. E whaleanga ka kou le tais, whaleanga tātou parahangi. They're using. A le mea pito le ngai renata ma outou ia ma PMN. Oka ngi ngā milionga kou ki ka aloai. Oka ngi ngā milionga kou ki ka aloai. Government is giving you millions in fundings. Yeah. To what? To lie. Their editors are liars. They lied to me. They said they're a part of the Media Council, and they lied. And they won't go and fix the story. The last time they wrote a story, and it was so biased, they inserted Fia Me's take in there. Yeah. They refused to remove it off RNZ. RNZ is the other biggest media organization here in New Zealand. They have a partnership, PMN and RNZ. PMN refused to right their wrong with RNZ and say, hey, we stuffed up. Only recently, until I posted it, was RNZ notified, and they took down that line. Wow. So they lie on public money as well. Expose le fo I mafai lo atu. Le fo wai lo I le vainga. Ya, tatou fo I le ise I te mi tau te tu ava noi fo le te mi le ise ava no e tu ina. E vainga fa pe ono tatou te mi. Hannah, what else have you? Last article. Yeah. Okay, this is our last article. It's by the Samoa News Hub. So not only did Renate Rivers write a potentially biased article on Pacific Media Network, she goes to the Samoa News Hub and she writes another article, but this is an opinion piece. And it is titled, When the Press is Muddled, Samoa Pays the Price. This article argues that press freedom in Samoa has declined. It uses the latest Reporters Without Borders Index to highlight that Samoa has dropped 15 places from 44 to 59th, with declines across legal, political, and security indicators. The author's core message is that when press freedom weakens, the public loses access to truth. She places responsibility partly on recent government actions, but particularly under Prime Minister Laulialemalia Tualewatia Schmidt, pointing to specific incidents such as the ban on the Samoa Observer, the use of strong rhetoric like treason in Parliament,
proposed protocols around controlling media questioning and restricted access during high-level visits. She argues that while earlier governments contributed to instability, it has worsened most sharply under the current leadership. They also criticize media institutions themselves, and she criticizes JAWS for failing to push back effectively and highlights the absence of a functioning independent media council. It argues that this has created a divided media environment where some outlets are treated as acceptable while others are excluded, leading to what she describes as a managed media environment. And I just wanted to add as well that she previously wrote on Facebook in her post that if anyone disagrees with her article, that you can take it to the media council. And when I did, they weren't a part of it. So makes no sense. So she went on PMN to write that factual piece, and then she came to Samoa News Hub to share her biased opinion. But the funniest part here is just to sing at lead umanga ir come fire stuck up for the observer. Yeah. It's all and currently she's not working for observer. I want to make it or come find there were also no explanations of the 7 wrongs of Samoa Observer. You know, there was no balance to provide why the Samoa Observer has been it's all because against ile sunga ya o to inga tu sitala ya fa pe e tu lo o la me la ina tatou tau fai popole tasia le nusi pepa o le nusi pepa le o fai ma faʻasoa sa la fo ia ia ma fuanga e pule fo ia palmia pe ia fo yo isia ku ba ia Donald Trump non ka woso mar city no you I don't like you're telling lies CNN I want you to ask the question vai wa uma lo wingo fa metalanga se ola ia ele fa pe ambe o se media ma lo po le ani tulanga ai ka lo fa ile tentiti o le tamaitai o le tau mafai ya ka mafai e tau tustusi ele lo po la secretary atu la e paltemini e mo tinoa o le secretary le fe ngai ma le media le HRPP voice le HRPP fa wa mai ata to taimi any final words Hannah? No. Thank you. Thank you for watching Media Watch. Thank you for coming back to watch the show. Yeah, Manaya. Well, we need to get more and find out more about this operations, the millions dollar funding that goes to other media here. We need to find out more about that. Yeah. Actually, can I have one more request? If you follow Pacific Media Network, can you go and comment on those articles and say it's misinformation? If any of you, that would really help push them to be accountable to what they're sharing. That's my one request. Manaya. Tawa. No. Yeah. Wow. Será posible que ko karmonia fa kaihana. Yeah, fa tele. Tu si fia no a mata mai le tau le tolu le tatu por kala. O malo le o fa sa o lo. E fa isia wa o ngore lupe foi va isi. Ya fa to o fa matu fa le na nei po se me se fu. Tau tu ina lava fo la jenu fa tele Samoa. Share tatu por kala me. Like le tatu por kala me. Ai mai se foi o ne o to fa ngalo tatu wa tolo tamauli mala to campo lo fa nga solo fa mole bole sendi ai sa wa me alo fa sa so swani e ma fai o le nei vai aso o le vai aso fo fa tai so to fine ya sara ya mali to tonga ya fiu tatu wa fa o lo ala le lei nai me pone uma senda tu le address ya ave ya il tatu ya tabulunga tatu wa so fa nau le e lua nei tatu wa so fa nau fa mole o le aso soifua o le sunga ia mateia. Vi ia le alofa o le tātou tapaau i le langi. I lona alofa mātalasi. O le whā le nei matalasi. Vi ia le alofa o le tātou tapaau i le langi lona alofa matalasi. O le whā le nei na o wola mai ai le nei lalo langi. Ma o le ua atoa i le ono se fulu ma le lua o tausanga. Ia, toi avela ia le vi inga le tama. E ana le pule ua mawhai ai. Ona o maua nei tausanga e tele. Ua avea iau ma se tasi. O lona au a inga whaafetai i Matai Baby Faith. Tau mawhai, ia Vena Junior, ma Baby Whaalepa, tupu tala. Moro la tu singa i te au.
whaamanuia le tua ia alo whaanga na ma whaamanuianga ia ma ia ma ua fo i mali a taua mātou mahana ia mo oe lausunga mataia whaafitei tele mataia suisala ia manuia tele lo waso soifua ono sfulua tausanga wai tuia ina fo ia o leisi tatou waso whanau lea o tau vavave mea ka le luma pe ufianu le fale so next one o le atoanga o le fitu se furu tausanga o le tina ia sua Alisa McConney ia o lau sua Alisa McConney ia manuia lava le whailungaina o lo fitu se furu tausanga o lo soifua. Happy birthday sua Alisa, whaavitai ma vi ia le siri ese ona o lo soifua tunoi, whaavitai tele i lo walofa, le whaatua o ia i matou o lo ainga, whaavitai le whai ainga le lei, alo whaanga moripo mo lau sua, mai lo ainga i papa sa tau i Samoa, New Zealand ma Amerika whaapea matou i Australia nei. Vai toi whanga le atuao ma Lucia ma le whanau, fetu vai toi whanga faaleanga ma le whanau, Tara sua ponesi ma le whanau, vai toi whanga Tamara mataia ma le whanau, vai toi whanga Diana mataia, Tawai Ricky mania ma le whanau, Whangalilo Nelsa ma le ainga, Whaauli ma Josiah, alo whaanga e le mawai mo oe, mai a Tawai li kati, ia whapea anti avea ma le whanau, mai Brisbane I Ause Talia. Yeah, male last but not the least once again. Famanuia le fitu su matasi tausanga. Godfather, manuia tele. Katrina, yeah. Don't prepare anything for him. He's fine. We'll have a cake here and then just make sure he gets home and go straight to sleep. Ya, lo fatu Samoa tatou vira ila so tarfa, tau toi foi mai tatou taimi masani tarfa, soifua mai manuia. Afio maya, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua o pepa balanga I le malaiva le tele. O na e anga ine I lau tūtau gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava no na mātou ofi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata te whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 685. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai a leo tasi nau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua e le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, mala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Mo le whaongaina o le SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Yeah! Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
O ia o lo o whaamai A o mai ni pua puanga Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oela u Samoa Tala Samoa Upelele anganga I say o upese pese atu mafamatala Lomita mofi ele mafai upuna famatala Ua numera tasi fo I oe ile Pasifika La u Samoa La u Samoa Whaamua ua le atua O ia o lo u whaamai Ao mai ki pua puanga Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oela u Samoa Le mafai o nanamu Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oela u Samoa La u Samoa La u Samoa Whaamua le atua O ia o lo u whaamai Ao mai ni pua puanga Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La u Samoa